ما همه هستیمونه همچون مخلصا همچون متخصصا فقط دعاگو میشیم که تیم ما امروز غلبه کنند. بله و ما باور داریم که امروز بعد از بازی اول تمام مشکل های بودند حل و فصل میشن، چون استرالیا ما میدونیم یکی از تیم های هست که در قاره آسیا از همه بیشتر در بازی های المپی اشتراک کرده است. ما میدونیم که دسته 23 ساله ها در تمام جهان اینها دسته های المپی هستند و هدف آنها البته اشتراک در بازی های المپی و تا سال 92 هم سال یک مرتبه تو به مرحله نهایی همین مسابقه رفته بود. خب اکنون بیاید کمی اطراف اون لحظه هایی که در بازی گذشته بود گفتم میگذاریم، مخصوصا فرصت هایی که بودند برای بازیگران ما در جریان قسم اولی رقابت و قسم دوم. و سوال من همین است که چرا حملهگران ما چنین فرصت ها رو خوب استفاده بردن نتوانستند؟ سبب چی بود؟ پیش از همه گفتنی هستم که در حقیقت شما درست خواهید کردید. وقتی که کماند استرالیا لاوس رو با حساب 7-1 شکست داد، البته از جهتی ما گفتیم که روشناسی پسیکولوژی بچه‌های ما کمک تیاری خوب ندیدن. گفتن ممکنه که خیال کردن که ما میبرویم 5-6 توپ میزنیم یا زیادتر میزنیم و اگر همین خیمو گیریم ما 12 حالت 100% گلزنی داشتیم که یگان 12 فرصتی که بود البته همه اون با گل انجام نمیشود، ولی حداقل نصف اون اگر با گل انجام میشد باز نوران الونور میشد. بله ما گفتنی است کمک در همین بازی که ما با لاوس کردیم خطاهای زیاد از طرف اصلا هجوم کننده بود. اگر ما میگیم بازی خودی بازی را شرطیم از دقیقه اول و تا دقیقه 90 تیم ما برتری داشت، یعنی که ما گفتن نمیتونیم این روز که دروازه‌بان یا که دفاعگر یا که نیم محافظتگرا گناهکار بودن. اینجا 100% بسیار گل ها رو هجوم کننده نتونستن افسوس زده و زیرکی را از دست دادن که ما میبینیم. محمد اگر ما ببینیم همین واقعه شما ببینید حتی که خیلی بازیگرای خوب هستند، بازیگرای بد نیستن، در تیم‌های حتی تیم عضو دسته ملی هم هستند، لیکن نوابسته این بچه‌های ما کمک با احساسات داده شدن. فکر می‌کنم که در این بازی دیگه احساسات داده نمیشن. خب ببینید که رستم سویروف بازیگر دسته لوکوموتیو ازبکستان است، در موسم امسال البته 8 گل زده است، ولی در بازی گذشته امکانات ها رو خوب استفاده برده نتوانست. یعنی شاید گزارش از دسته یعنی از کلوب با تیم منتخب این هم تاثیر میرسونه. بله تاثیر میرسونه. مثلا که اگر رستم سویروف ما ببینیم پیش این در دسته بلاروسیا داشت و پیش از بلاروس در استقلال بود. در استقلال بودایگیش ما فکر می‌کنم که از همه بهترین فرمایی که داشت اون وقت در همون وقت بود و می‌بینیم که از تیم اروپایی گفتم ممکنه بلاروس اومده با تیم ازبکستان در لیگ اول بازی میکنن. البته تاثیر من لیگ اولی ازبکستان این لیگ البته عالیمون نیست. من این گفتم یعنی شما اون چنین اندیشه دارید که در لیگ یکم ازبکستان بازی کردن این بازی من خیلی اندیشه دارم که من فکر من اگر بازیگرای تیم ملی ما هیچ وقت باید در لیگ یکم یگان دولت باید بازی نکنن. اصلا در دولت‌های آسیا بگذار کنن در دولت‌های اروپایی. ما میدونیم که لیگ یکمی دولت‌های اروپایی هم خیلی سطحش بلند است، لیکن در این دولت‌های به مانند هندوستان مثلا میگیریم یا که پاکستان یا که ازبکستان، در ازبکستان باید لیگ عالی باید قرار بشه. هم مالایزیا هم گیریم یا دیگه دولت‌های آسیا ما در نظر داریم فوتبالش خب سطح بلند نیست. بله خب در مورد البته رستم سویروف گفتیم امروز بازیگری مذکور در هیئت اساسی هنرنمایی میکند، اما یک مشکلی اون است که او تنها است امروز در خط حمله. شهرام سمیف امروز در هیئت نیست. من با جان فکر می‌کنم که مربی‌ها و بچه‌ها این بازی که با لاوس کردن در کمبودیا کار کردن فکری بنده کردی همچون متخصص و فکر می‌کنم بچه‌ها هم درک کردن خطایش. بچه‌ها جوان هستن، جوان‌ها تیز میتونن که خطایشون رو اصلاح کنن با فکری بنده و امروز اگر با یک هجوم کننده ما بازی داریم فکر میکنم که همون تاکتیکی که ترینرها مونده 5-4-1 است با فکر من. از دفاع کنتر هجوم البته این مربی‌ها عیان‌تر است با استرالیا چه بازی کنن و فکر میکنم که دیروز سویروف همون قرضایی که داشت
با بازی لاوس امروز باید که مهنتی خوب کند برای اینکه در همین لاوس خودی رستم سویروف میتونست که یک 6 گل زند. بله 4 تا 100% من خودم نویساندم قید کردم که این فوتبال باز در حقیقت میتونست زنند که امروز باید کوشش کردن در کره. خب سبب اساسی امروز حملگر دوم رو با میدان آوردن چی باشد؟ مثلا خود شهرام سمیف فکر میکنم که وقتی ما میگیم اگر تاکتیک ترینر موندگی کنتر هجوم یعنی که با یک هجوم کننده در پیش یعنی که بعد کنتر هجوم ده البته ما باور دارن که نیم محافظتگرای ما و حتی دفاعگران ما چخیلی که در اون بازی دیدیم که گلای خیلی خوب زدن قربانوف برین نیم دفاعگر یعنی با فکر من که در هجوم ما هجوم میکنیم کنتر هجوم معنی نداره که ما فقط در طرف خودمون میدانچه خودمون میستیم نه البته ما ترینرها در اینجا کار کردن در اون خطایو و فکر میکنم که امروز باید که همه خوب شود. بله و نگفته نماند که نظر با بازی گذشته البته حیات هر دوی دسته تکمیل شده است و تا یک اندازه میبینیم که هم در حیات دسته استرالیا و هم در حیات دسته تاجیکستان. خب بعدا اطراف این چیز گفتم میگذاریم. به نظر شما خب بسیاری ها برون اندیشه هستند که حتی نتیجه مساوی میتواند برای ما قانع کننده باشد وابسته به بازی های دیگر که حالا معلوم نیست مثلا در دیگر گروه ها رقابت ها جریان دارند. خب امکانی غلبه به دست آوردن در مقابل استرالیا تیمی که واقعا هم قدرتی خیلی کلان دارد در آسیا ببینید چند تیم های هستند که در برابر اینها برابر شدن خیلی دشوار است. ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، ایران و باز چند تیم دیگر. ما در میدان خودمون بابا جان ما میگفتن که ما یک مردمی هستیم که ما را پروردگار نظر کرده است برای چی ببینید که یک طبیعت خوب داریم انسانای خوب داریم و پهلوانای خوب هم داریم فوتبالبازان خوب هم داریم و فکر میکنم که در حقیقت استرالیا تیم خوب است و امروز شیربچهای ما اونا حقیقتا شیر بچه هستن دیدیم که تو دقیقه آخر و دیدیم که غلبه به دست آوردیم یعنی این خاراکتری بازیگر رو نشون دادن غرور تاجیکستان که ما تا دقیقه آخر مبارزه رو همین روز هم اگر همین چیکاری که از دقیقه 90 این جانب از دقیقه اول سر کنن فکر میکنم که ما حتما راحت باید گیریم. بله نظر با موقع استرالیا برای بازیکن تیم به دور دیگر رفتن با مرحله نهایی خوبتر است. با این خاطر من فکر میکنم امروز بازیگران برای غلبه وارد فکر میکنم که مربی هم نیست و بازیگران فقط برای غلبه میبرن. اونجا من همین متخصص میگم که ما مهم است که ما بوینتیم بازی تمام مهم بسیار خوب است که امروز ما باید برای غلبه بازی کنیم. نه وابسته تیم ما گفته ایم که تیم استرالیا در حقیقت تیم سخت است و مکتبی سخت هم دارد. بله درست است. خب بیاید با گل زده لاوس در همون بازی متوجه میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه یک اشتباهی دفاعگری ما بود و بازیکنان تیم لاوس توانستند با زدن گل دست یابند. خب از مرکز تمام بازیکنان ما گذشتند تنها یک دفاعگر باقی ماند اون هم نتوانست صدر راهی بازیکنی دسته لاوس شود. خب در این حالت چی میباید کرد؟ تنها دروازه‌بان میتوانست ما را نجات دهد. نه ما نمیتونیم. ما گفتن از همون جایی که ما دیدیم خطایی سر میشه از جریمه حریف یعنی بازیکنان نیم محافظتگران ما 4 نیم محافظتی که در همونجا بودن همونجا اینا زیرکی دست دادن. دوم موقع گرفته دفاعگران نادرست بود نسبت یک بازیکنی که از درون میدان حرکت میکنن یعنی که تیز باید چیکار که باید کرد طرف یعنی بله یعنی که ما باید موقع باید میگرفتن اینا نه موقع گرفتن نه هیچی همه در یک جا جمع بودن و مرحمت میبینیم که توپ فشار نمیکنن پرسینگ میگن فشار نمیکنن توپ داگه توپ فشار میگیریم و نمیتونست چی توپ پرت یاد یعنی میخواست که گذرد دویم بازیگری ما بود و میتونه حمایت کنن برای از همین جا خطایی در آوردیم از دروازه‌بان برو اومد نکیم که ببینید که مهارت خوبی بازیگری لاوس و افسوس که با دروازه ما گل شد. بله خب یادآور میشیم که همه چیز در قسم دوم کلا تغییر یافت. بازیکنان لاوس الکی در آغاز قسم دوم با زدن گل دست یافتند و بعدا گل های ما رو اگر ببینیم بسیار عالی زده شدند مخصوصا تغییراتی که از جانب ستاد مربیان شد. رسولان خیلویف و میدان اومد اگر این لحظه رو برای ما و شما به نمایش دادند و او توانست سببگوی 2 گل شود. در گل اول هم ماس ضربه زد تو برگشت پرتاب از کنار راست میدان اجرا شد و صادق جان قربانوف توپ رو به دروازه زد. یک پرتاب خوبی سفرов
як партофти олии сафар гуфтан дар коре ки маҳз ба ҳамин одам яъне ки ба Қурбонов ва Қурбонов албатта Қурбонов дар чемпионати Тоҷикистон ҳам аз Истиқлол мебинем ки бисёр бо сар хуб бозӣ мекунад ва як голи олиҷаноба чӣ ба дарвозаи ҳариф ворид кард. Новобаста ин ҳама мухлисон ва ҳама футболбозон бисёр хуб карданд ки бинед ки Қурбонов мегирад тупа то майдонча медавад то тезтар бозӣ ҳар як сония нақши асосӣ дошт дар бояд мо ҳамин дақиқаҳои аввал ҳамин хел бошем. Офарин аҳсан ба тамоми футболбозони мо ва ба мардуми мо ки мухлисони ашадӣ ки набуромадан аз стадион бинед ки то охира Тоҷикистон рӯзи истиқлолияти ва истиқлолият мо буд ва ҷашни мо воқеан ҳам пуршукӯтар шуд зеро ҳам тими асосӣ бар Сингапур ғалаба кард ҳам дар рӯзи ит бар Лаос. Хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба голи дуюме ки тими мунтахаби олимпии мо ба боз як партофти дига мебинем мо аз тарафи ниммуҳофизатгари мо дуруст аст ва мебинем ки дарвозабон мебурояд бо даст бозӣ мекунад ва марҳамат бозингари мо бисёр як зарбаи хуб мезанад ва вориди дарвоза мешавад. Руслан Хайлоев баъд аз партоби ки аз ҷониби бозингаре ки мо бинем дар вай буд дар қисми дуюм ворид шуд. ин рӯз дар қисми аввал аст бисёр фикр ки як тағйиротам дуруст тағйирот карданд мураббиё ва фикр мекунам ки ин тағйирот ба мо як фоидае мерасонад. Бале. Хуб бинандаи азиз ва воқеан ҳам бозии хеле душвор муқобили Лаос буд ки дар ниҳояти кор тими мо бо ҳар роҳе намошад соҳиби 3 имтиёзи муҳим шуданд дар бозии нахуст ва бобоҷон як чима қайд кардем ки барои чи мушкил барои чи ки мебинем ки Лаос чи дар хати ҳимоя дар ҳимоя буданд 10 нафар дар ҳимоя 11 нафарам гӯем дарвозабон 11 нафар дар ҳимоя буданд. Бачаҳои мо ина интизор набуданд албатта. Барои аввай бояд ки ҳатман интизор бояд мешуданд. Аввайо худшона кушода накарданд. Хеле ки мегӯянд мо фақат метонистем бо чи бо пасои хуб яъне бисёртар зирактар ва бисёртар зарбаҳои мо бояд чи аз дур бояд зарба мезадем ё ки ҳамин хел партофтое ки хубе ки як дар қисми аввал ҳам кард Сафаров ва дигар ниммуҳофизатгаро ҳуҷумкунандо чи бо гол анҷом медоданд натонистанд гол зананд. Бале бинандаи азиз акнун бевосита ба ҳаят мутаваҷҷӯҳ мешавем ки дар ҷараёни ин рақобат мо куллан аз Австралия ки ҳарифи бисёр сахти мо аст ҳайати дигарро мебинем қариб 5 бозингар 5 бозингар нисбат ба бозии гузашта бо Лаос иваз шудааст. Яъне командаи бо пурқувваттар карданд. Бале бо пурқувваттар карданд. Яъне аз ин мебурад ки мураббиё дар командаи Лаос бозингарони беҳтара дар курсии эҳтиётӣ ҷой додан як стратегияи мураббигӣ аст ин. Бале воқеан ҳам ва агар мо ба он бозингарон мутаваҷҷӯҳ шавем онҳо дар лигаи якуми Англия чемпионшипи ин кишвар дар чемпионати Португалия дар чемпионати Норвегия бозӣ мекунанд ва ҳатто як бозингар ҳам ҳаст аз дастаи Фулҳем ки имсол дар премер лига бозӣ мекунад ва ин бозингар дар ҳайати дастаи Австралия ҳаст аммо бубинед ки сармураббии даста имрӯз ба ҳамин бозингар ки воқеан ҳам як фигураи асосӣ барои дастаи мунтахаби Олимпия Австралия ҳаст имконият надод ки дар ҳаят бозӣ кунад. Ӯ дар курсии эҳтиётӣ аст. Ба ҳар соат мо аз сармураббиам пурсон шуда будем дар нишасти хабарӣ ки бозингароне ки дар чемпионати Англия ҳастанд дар лигаҳои ин кишвар бозӣ мекунанд оё дар ин мусобиқа сафарбар шуданд. Ӯ гуфт ки на мо ин бозингаронро наовардем аммо вақте бозии Лаосро дидем хост ки моро командаи Лаоса аз ҳамин сабаб Лаоса буридан гуфтан мумкин аст. Яъне сюрприз кард барои ҳарифон. Мураббиёи Лаос фикр карданд ки ино ки ҳайати дуюм катиянд. Бале. Мумкин ки барои голҳои зиёд хӯрдан ва бедор шуданд ба командаи Тоҷикистон сахт бозӣ. Бинандаи азиз намои варзишгоҳи миллиро варзишгоҳи ҷумҳуриявиро мебинем ки ойса мухлисон ҳам ба варзишгоҳ омода истоданд ва назар ба бозӣ бо Лаос шумораи зиёди тарафдорони тими олимпияи кишварро дар майдон дидан мумкин аст. ҳам минбари шимолӣ варзишгоҳ ҳам ҷануб ҳам ғарб ҳам шарқ айни ҳол оҳиста оҳиста бо мухлисон пур шуда истодааст. Ин маънои онро дорад ки имрӯз дастаи олимпияи кишвар ба дастгирии мухлисони футболи тоҷик ниёз дорад. Ба ин хотир ман фикр мекунам аз дақиқаи аввал то дақиқаи охир имрӯз онҳо ба ҳаят кӯмак мекунанд. Хуб як чизи дигарро бинандаи азиз бояд ишора кунем ки дар бозии имрӯза ва ҳоло утоқи либосивазкунии дастаи мунтахаби Олимпия Австралия барои мо шумо нишон дода мешавад. онҳо бо либосҳои зард бозӣ мекунанд ва албатта австралиягиҳо бо
تخلصی سوکروزها مشهور هستند و همچنین اونها رو کنگوروها هم نام میبرند چون که در وطن کنگوروها است و امیدوار هستیم که امروز فوتبالبازان تاجیک که واقعا هم بازیگران ما با تخلص شیران تاجیک وارد میدان میشوند همیشه شکوه و حشمت خود را مقابل استرالیا نشان میدهند و بعد از چند لحظه سرمربی دسته استرالیا آنتونی ویدمار که در گذشته در دسته های خیلی هم موفق هنرنمایی کرده است اندیشرانی خواهد کرد. یادآور میشیم که او چمپیون چهار کاراته شاتلندی است در حیط دسته رنجرز و در حیط دسته منتخب استرالیا هم بازی‌های خیلی زیاد انجام داده است. ویدمار یکی از فیگورهای اساسی برای تیم استرالیا در این بازی‌ها به حساب می‌رود و یک چیزی جالبش آن است که او همیشه در سیستم دسته‌های منتخب استرالیا فعالیت کرده است به حیث یاردمچی سرمربی و این سال و این اولین دسته استرالیا است که او به حیث سرمربی فعالیت میکند و حالا بیایید ما میبینیم که اندیشه های آنتونی ویدمار در جریان این رقابت پیش از بازی با دسته تاجیکستان چگونه بود. ویدمار اشاره میکند با این بازی خیلی خوب بود. او اشاره میکند که حیط دسته ما نظر به بازی با لاوس چندان تغییرات نیست ولی این هم یک اندیشه فریبانه است جای سرمربی دسته است که بیان کرد و فکر میکنم او با اون خاطر این اندیشه رو گفت که شاید ما ندونیم که در حیط اساسی این دسته کیا بازی میکنند. خب اتاق لباسی واسکنی دسته المپیک کشور حالا برای ما و شما نشان داده میشود. شاگردان مبین ارگاشف با لباسهای سرخ وارد میدان میشوند و ما گفتیم که تغییرات در حیات دسته تاجیکستان دیده میشود. دو تغییرات امروز است. رسلان خیلویف در حیط اساسی است و شهرام سمیف در کرسی احتیاطی و همچنین علیشیر شکوروف در حیط اولیه بازی میکند و او نظر به بازی گذاشته یک دفاعگر رو عوض کرده است. فخریدین احتموف رو علی جان کرامت الله زاده دفاعگری دسته استقلالی عوض کرده است و شکوروف باشد امروز به جای مسرور قیومیدینوف وارد میدان میشود. بیاد یک بار اندیشه سرمربی دسته المپیک کشور رو هم گوش میاندازیم بعد از آن که حالا نوارهای آمدن دسته ما با ورزشگاه نشان داده می شود و میبینیم که بچه‌ها روحیه خیلی خوب دارند. نگفته نماند که با مبین ارگاشف در تیم المپیک کشور دو فوتبالبازی در گذشته موفق کشورمون رستم خوجایف و یوسف ربیف کمک میکنند و فکر میکنم تجربه‌ای که اونها گرفتند در طول فعالیت مربیگی امروز باید کار بدهد در مقابل استرالیا چون که ما در میدان خود در زمین خود بازی داریم. خب بیاید اکنون با اندیشه مبین ارگاشف سرمربی دسته المپی کشور گوش میاندازیم که با خبرنگاران قبل از این بازی چی گفت. После прошедшей игры, я думаю, заставили ребята понервничать всех. Ну, сегодня особо настраивать не нужно. Соперник серьезный. Ну, будем надеяться, что все, что мы запланировали, воплотим сегодня. За счет чего можно добиться положительных результатов? Ну, строгости и плюс, конечно, наши болельщики. Это немаловажный фактор, который сыграет свою роль. Надеемся. Спасибо вам. خب بیننده عزیز برمیگردیم با برنامه پیش از بازی و اکنون اطراف حساسیت این رقابت باز گفته میگذاریم با سابق سرمربی تیم کشور زهیر بابایف و باید گفت که استرالیا از همه زیادتر در چمپیونات آسیا اشتراک کرده است. شریف نظرف یکی از مربیان خوبی فوتبال کشورمان حالا در میدان قرار دارند. یکی از مربیانی که شما با شریف نظرف کار کردید. خب امروز ببینید در مقابل یک دسته که تجربه خیلی زیاد دارد در چمپیونات آسیا خود استرالیا ما وارد رقابت میشویم. شانس چگونه است؟ ما در زمین خود بازی میکنیم هرچند ما یک مرتبه در مرحله نهایی جام آسیا سال گذشته بازی کردیم. گفته میتوانیم که نظر به دسته دیگر و پتر شگرت هم اینجا در ورزشگاه قرار دارد و کارگردان برای ما و شما نشان میدهد نظر به استرالیا آیا میتوانیم بگیم که تجربه آنها زیادتر است و تجربه ما کمتر؟ آیا این درست است؟
من فکر میکنم که بسیار فوتبال بازان ما که شما نامبر کردید بچه‌های ما در تیم منتخب تاجیکستان هستند. در تیم اکثر اونها در تیم استقلال است. استقلال یکی از دستایی که در تمام آسیا میشناسن که استقلال شکست میدهد دستای بهترین آسیا تو. بله. اما نظر به دیگر دستا از استقلال کمتر بازیگر است. بله. لیکن همین خیلی گیریم اگر این بچه‌های ما هم تشنمای بای دارن ببینید که فدراسیون فوتبال مملکت تمام شرایطا میکند و تمام بازی‌های دوستانه رفیقانه بچه‌های ما میروند بازی میکنن. یعنی فقط گفتن یعنی ما از اینا یگان کمبودی نداریم، فقط در این بازی مهارت، زیرکی و باوری. بله و ما باور داریم که مهارت بازیگران ما واقعا هم امروز احساس می شود. والا با جدول گروه توجه میکنیم. جدول گروهی ای بیننده عزیز که بعد از یک دوره که سپری شد دسته ها چگونه موقع گرفتند. تیم استرالیا بعد از یک پیروزی تناسب جمع 6 گل و 3 گل در زینه اول است. تیم ما 7 گل نه جمع 6 گل دارد. و تیم تاجیکستان با جمع 1 گل در زینه دوم قرار دارد. من بالاتر اشاره کردم که برای استرالیا خوبتر است که با زینه دوم بله بگذار همین خیر شود. بله گل خیلی زیاد زده است. بله گل خیلی. و یک چیز دیگر رو باید اشاره کنیم که در بسیار گروه ها 4 دسته‌ای هستند، اما در گروه ما و گروه های دیگر 3 دسته‌ای قرار دارند. البته این تا یک اندازه تاثیر می‌ذاره. اما چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا قبل از قرعه کشی شماره دسته ها رو در گروه های دیگر زیادتر نمی‌کنه؟ مثلا ما می‌دونیم که کره شمالی هیچگاه اشتراک نمی‌کنه در این بازی‌ها. مالدیو هم دست کشید از مسابقه. خوبتر می‌بود که مرحله قرعه پرتویی بعد از معین کردن دسته‌ها انجام داده شود. این تو یک اندازه بر ضرر بعضی دسته‌ها است. ولی نگفته نماند که دسته‌هایی که در گروه‌هایی که 4 دسته‌ای هستند اونجا نتیجه بازی با دسته آخر حساب کرده نمی‌شود. بله این هم تو یک اندازه بسیار عجیب و غریبی است. بسیار خوب میشد که می‌ذاریم دسته‌ای که نیامد وارد نشد در این گروه بسیار با اون دسته مغلوبیت میدادم بسیار خوب میشه که خیلی نیست. بله برای فکر می‌کنم که نوابسته این فقط ما امروز باید برای پیروزی حرکت کنیم و امید باندیم که بچه‌های ما هم شیر بچه‌ها حرکت میکنن این روز و ما رو چین بازی با لاوس خرسند میکنن. بله بیننده عزیز تو آغاز رقابت دسته های المپی تاجیکستان و استرالیا وقت خیلی کم باقی مانده است و ما باور داریم که بازی ها باز هم خوبتر می شود و امروز تمام هواداران فوتبال تاجیک چشم انتظار این بازی هستند و باور دارند که تیم المپی ما یک بازی خیلی خوب نشون میدهد، چون که ما باور داریم و الکای پتر چگا از سنگاپور به تاجیکستان هم رسیده است که در این بازی قرار دارد و فکر میکنم او بازی چندی از فوتبالبازان را هم زیر نظارت خواهد گرفت، چون که ماه اکتبر ما یک چند بازی های مهم داریم در مالایزیا. این البته مرحله آمادگی میشود برای تیم ملی کشور و باور دارم که اونهایی که کمتر راه میافتند به تیم ملی امروز باوری سرمربی رو به خود بیشتر میکنن و در آینده جون یک چیز ما الهو میکنه شما که امروز میذاریم سرمربی تیم ملی اشتراک دارن، فدراسیون فوتبال مملکت، اسپالکوم فدراسیون فوتبال مملکت همه اشتراک دارن. بچهای ما امروز میتونن خودشون یک بار دیگه نشون دهن که آینده ما چیست، یعنی که غلبه این بسیار بچه‌ها در تیم ملی میافتند. باور کنید بسیار این بچه‌ها اصلا بچهای خوب هم هستند، یعنی بچه‌ای که مکتبی خوبم گرفتن و در کماندوی خوبی سرزمین چی در بیرونی سرزمین بازی میکنن و فقط امید میبندیم که آن تاکتیک و آن استراتژی مربیو گفتن همراه بچهای ما باید چی اجرا کنن و مهنت کنن. بله واقعا همینطور خواهد بود و ما امیدوار هستیم که یک بازی خیلی ارزنده جالب از سوی فوتبالبازان تاجیک به نمایش گذاشته می شود. خب یک چیزی دیگر رو باید اشاره کرد بیننده عزیز که تیم استرالیا در بازی های المپی بسیار نتیجه های خوب دارد، یعنی این معنی اون رو دارد که این دسته با همه تیاری امروز وارد رقابت می شود. خب من البته پیشگویی شما رو نمیپرسم چون که بازی
بازی خیلی دشوار و با برای چی نمیپرسید؟ پرسید. من میگم که تیم ما بوی نمیتد امروز. در امروز من همین خیلی میگم. بله و باشد که ما امروز یک نتیجه ارزنده رو مقابل استرالیا به دست آوریم و باشد که غلبه نصیب فوتبالی ما شود، چون که این میتواند یک شکوه شامتی خیلی زیاد رو در عرفه جشنگیری استقلالیت کشورمون باشد، چون که واقعا هم ما در گزارش‌های قبلی گفته بودیم که ماه سپتامبر ماه فوتبال ما است، غیر از اون که در لیگ قهرمان‌ها و جام کنفرانسیه فوتبال آسیا است و امروز امید می‌بندیم که این نتیجه ها خوبتر خواهند شد و برنامه پیش از بازی رو جنببست می‌کنیم و نوبت رو به همکارمون مهرآور کشور میدیم که این بازی رو برای شما مستقیما شرح خواهد داد.
дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. Садои моро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ мешунавед, ки дар он имрӯз рақобати муҳимтарин барои дастаи олимпии Тоҷикистон дар доираи марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2024 миёни мунтахабҳои зери 23 сола баргузор мегардад. рақиби мо яке аз дастаҳои пурқуввати минтақаи Осиё аст. Австралия, маъруф бо тахаллуси Сокерус. ҳам дастаи мо, ҳам рақибон ки шомили гурӯҳи Ай ҳастем, имтиёзҳои баробар дорем. Яктои бозӣ муқобили Лаос баргузор кардем. Австралия 7-1 ва мо бошем дар рӯзи ҷашни истиқлолияти давлатӣ 2-1 Лаосро шикаст додем. Бароямон бозӣ осон набуд, аммо бо нишон додани ирода ва матонати қавӣ 3 имтиёзи заруриро соҳиб шудем. Дар ин бозӣ ҳассос ва ниҳоят муҳим шумораи хело ва хело зиёди мухлисон ҷамъ омаданд ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ. Дар рақобат муқобили Лаос тибқи омури расмӣ 5200 мухлис ба варзишгоҳ омаданд барои тамошои рақобат. имрӯз бошад ҳоло маълумоти расмӣ роҷеъ ба шумораи мухлисон нест, аммо зоҳиран маълум мегардад ки бештар имрӯз мухлисон ба варзишгоҳ ташриф оварданд, чун ҳамагон мефаҳманд ки чӣ қадар бозӣ муҳим аст барои мо ва дастгирии дастаи мунтахаби то 23 солаи Тоҷикистон дар ин бозӣ муҳимияти калон ҳам дорад ва мухлисон мефаҳманд ки дар ин рақобат дастгирӣ кардан, бо садову ғавғои баланди худ футболбозонро ба пеш бурдан рӯҳан албатта як тақвият мебахшад ва онҳо футболбозони 12-ум мегарданд, чун як мақоле аст дар худи футбол ки мухлисон футболбозони 12-ум ҳастанд. Манучер Сафаров албатта ба ҳайси капитан дастаро ба майдон хоҳад баровард. бозии хуберо муқобили Лаос нишон дод, яке аз фаъолтарин бозингарон дар майдон буд. Манучер тариқи канори худ бисёр фаъол ба ҳуҷумҳо пайваст мешуд. Тақдири охир ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа ки соли 2024 дар Қатар баргузор мегардад, маъз дар ин вохӯрӣ ҳаллу фасл мешавад. Айни замон дақиқ гуфтан номумкин аст ки дар сурати мусови метавонем баъз гурӯҳ бароем ё на, чун натиҷаҳои бозиҳои дигар гурӯҳҳоро ки рақобатҳояшон имрӯз баргузор мегарданд таҳлил кардан зарур мешавад пас аз анҷоми вохӯриҳо. Айни замон парчамҳои дастаҳо ба майдон бароварда мешавад. Як нуктаро мехоҳам иброз намоям ки дар бозии муқобили Лаос бар ало мушоҳида мешуд ва эҳсос мегардид ки он чаманзоре ки густурда шуд дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ сифати хело хуб дорад ва бозӣ кардан дар он албатта беҳтар аст, чунки гарчанд хусусияти сунъӣ ҳам дошта бошад, аммо тамоми сифатҳои чаманзори воқеиро дорад. барои ин ҳам бозӣ кардан осонтар ва муфидтар аст. имрӯз дар хати дарвозаи мо бозӣ хоҳад кард Муҳриддин Ҳасанов монанд ба рақобати гузашта, аммо дар ҳайати асосии мо имрӯз тағйироти назаррас ҳаст ки дар идома хоҳем муфассал онҳоро ба шумо арзубӣ кард. хотиррасон мешавам ки дар баробари ғолибони гурӯҳ инчунин 4 дастаҳои зинаҳои дуюми гурӯҳҳои худ бо нишондодҳои нисбатан беҳтар ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё миёни мунтахабҳои то 23 сола рохат мегиранд. дастаи мунтахаби то 23 солаи Тоҷикистон аллакай як маротиба дар ин мусобиқа иштирок кардааст. соли 2022 ки дар Узбекистон баргузор гардида буд ва дар сурати рохат гирифтан ин дуюмин иштироки мо дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё миёни бозигарони то 23 сола хоҳад буд. миллипӯшони мо акнун бо қадамҳои устувор ба майдон мебаранд. Амадони Камолов ба мо калон нишон намешавад. бисёр фаъол буд дар бозии гузашта муқобили Лаос. яке аз он нафароне буд ки нисбати бозиаш аз ҳама албатта танқиди камтар кардан мумкин аст. фаҳмо аст ки дар канор гузоштани ин бозингар бисёр мувофиқ аст. барои ин мебинем ки имрӯз дар кадом мавқеъро мегузорад Мубин Эргашев сармураббии даста, аммо мутмаин ҳастам ки боз ҳам мавқеъи одатии худро ишғол менамояд. тамошобини азиз, айни замон суруди миллии Австралия садо медиҳад.
عزیز اکنون باشد سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد مونیز با قطاری فوتبالبازان است تاجیکستان سرود ملی رو زمزمه میکنیم. منظره‌های زیبای شهر دوشنبه نشان نمی‌شود که در دل آن جایگیر است ورزشگاه مرکزی جمهوری و فکر می‌کنم که این زمان بیرون از ورزشگاه یگان رویداد جالب نیست، زیرا که همه چیز مهمترین امروز در ورزشگاه مرکزی است و مخلصان خیلی زیاد آمدند با تماشای این رقابت. مهمتر از این دیدار امروز چیزی نباید باشد برای ما، چون که تقدیر برآمدن به مرحله نهایی جام آسیا حل می شود. باید قید کرد که بازی امروز را سری داوران با سرداری داور از هندوستان روان اروموغان حکمی میکنند، داوران کناری سمر پالاست و علی فکی، داوری چهارم باشد شیخ احمد علایدین که اینچنین در بازی مقابل لاوس بازی ما رو او حکمی کرده بود. هیئت ریاسی استرالیا با ما نشان نمی‌شود. تماشابینان عزیز باید قید کرد که 5 تغییرات انجام داده است سرمربی این دسته تونی ویدمار و در مصاحبه کوتاه پیش از این بخوری وقتی که با ورزشگاه رسید دسته او گفت که ما هیئتمان رو چندان تغییر نداده ایم، اما در واقع باشد تغییرات خیلی کم از بازیکنان اساسی خود را به میدان برآورد. دروازه‌بان اساسی را اصلا مهم به میدان برآورد که نیکولاس بیلوکاپیچ است. میتوان گفت که استرالیا هم آمادگی خیلی جدی مقابل تاجیکستان دیده است. اگر چیزی لاوس نه همه بازیکنان اساسی خود را استفاده برد در میدان انتونی ویدمار امروز باشد فوتبالبازانی لیگ یکم انگلیا را به میدان برآورد. فوتبالبازی که در لیگ برتر پرتغال بازی میکند در باشگاه فامالیکاو او را با میدان وارد ساخت. یعنی میتوان گفت که فوتبالبازان بهترین خود را امروز با میدان در آورده است برای پیروزی سرمربی این دسته. تغییرات در دسته مونیز هست. تماشابینان عزیز باید قید کرد 4 بازیکن را در قیاس با بازی گذشته عوض میکند موبین ارگاشف و از همه مهم این است که تاکتیکای بازی را تغییر میدهد. امروز با یک صرف حمله‌ور بازی میکنیم. رستم سویرف شهرام سمیف با هیئت ذخیروی میگذارد. بازیش چندان نظر است نبود در رقابت مقابل لاوس. امکانات خیلی زیادی گلزنی داشت و تغییرات چنین هستند. امروز علیجان کراماтлозода، ازبек حییتов، алишер шукур ва руслан хайлоев аз дақиқаҳои аввал ба майдон ворид мегарданд. фатҳулло олимзода, фахриддин ахтамов, масрур қиёмиддинов ва шаҳром самиев бошад дар ҳайати захира мемонанд. ин тағйиротҳои фаҳмо ҳастанд ки воқеан фикр мекунам дуруст ҳам кард, зеро ки бозии он нафаране ки албатта рақобати муқобил ҳоз он қадар рангин набуд, ба нафарони дигар шонс намешавад. حساب کرده میشود. رقابت شروع می‌گردد. تماشابینان عزیز از مرکز میدان توپ رو بازی می‌دارند فوتبالبازان رقیب ما و این بازی رو برای شما شرح میدیم. هیروار کشور بیاید اکنون هیئت‌های دسته رو با شما معرفی سازیم. استرالیا دروازه‌بان رقم 1 نیکولاس بیلوکاپیچ، رقم 2 کالوم талбот او کاپیتان دسته است، رقم 3 حسین بیلیتی، رقم 5 لوکاس لاوراگیس، رقم 6 ریان تگویه، رقم 8 پاتریک یاسبک، رقم 10 جاکی خولمان، رقم 14 نکتاریوس تریانتیس، رقم 17 کامرون
Михайлион, рақами 19 Ноа Ботич, рақами 23 бошад Нишан Велопилай, сармураббии дастаи Австралия Антони Видмар. ҳайати мо бошад имрӯз бо тартиби зайл аст. дарвозабон рақами 23 Муҳриддин Ҳасанов, рақами 3 Содиқҷон Қурбонов, рақами 4 Алиҷон Кароматуллозода, рақами 5 Манучер Сафаров капитани даста, рақами 6 Азизбек Ҳаитов. айни замон ҳуҷуми мо аз канори чапи майдон Рустам Соиров танҳо ҳаракат мекард ба пеш. Тӯбро андак нигоҳ дошт, чунки дигарон ҳам тавонанд ки пайваст шаванд ба ҷараёни ҳамла. тӯб ба Амадони Камолов ирсол мегардад. Амадони диққати 3 нафарро ба худ ҷалб мекунад. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ бартараф карда шуд. Амадони пештастӣ мекунад. бисёр хуб зарбаи тобнок кӯшиш кард ки анҷом медиҳад. фурсати озод омода кардани зарбаи худро надошт. Амадони барои ин ҳам зарбааш дақиқ нарафт. дар идомаи муаррифи ҳайати мо Азизбек Ҳаитов рақами 6, рақами 8 Шурат Элмуродов, рақами 9 Рустам Соиров, 13 Амадони Камолов, 14 Алишер Шукуров, 15 Меҳрубон Каримов, 18 Руслан Хайлоев ва рақами 23 бошад Муҳриддин Ҳасанов. сармураббии дастаи Тоҷикистон Мубин Эргашев. дар бозии муқобили Лаос мо аввалин шуда ба дарвозаи худ гол сар додем, аммо дар идома бо фишори зиёд тавонистем ки дар дақиқаҳои охирин 2 гол ба сафар расонем. ибтидо Содиқҷон Қурбонов бо сар тавонист ки зарбаи дақиқ иҷро намояд ки дарвозабони Лаос онро баргардонда натавонист ва пас аз он бошад футболбозе ки аз ҳайати захираӣ ба майдон ворид гардид Руслан Хайлоев голи дуюмро ба сафар расонд. Рустам Соиров бо усули зебо фирор мешавад аз канори рости майдон. дастгирӣ дар кор аст дар канор ба Соиров. метавон гуфт ки футболбозони сину соли Рустам дар ҳамон чемпионати Осиёи бо бароре ки мо зинаи дуюмро ишғол карда будем, айнан бо ҳамин тарҳ бозӣ мекарданд ки танҳо як ҳамла баргузошта мешуд, такя ба хатти дифоъ ва бештар бо аксу ҳуҷум бозӣ мекарданд ва ин шакли бозӣ кардан албатта ба мо натиҷа ҳам дода буд. имрӯз ҳам фикр мекардам ки мо ба чунин бозӣ такя хоҳем кард. сонияи аввал бар алло нишон медиҳанд ки албатта дастаи мо омодагии ҷиддӣ дидааст. ба ақидаи баъзе аз мутахассисон ки пеш аз оғози марҳилаи интихоби мусобиқа дар гурӯҳи худамон мо суҳбатҳое доштем, гуфтанд ки футболбозони мо бо эҳтимоли зиёд аз муқобили Австралия бозии беҳтар нишон медиҳанд, чунки рӯҳан муқобили онҳо омодагии ҷиддитар хоҳанд дид. шояд аз як тараф Лаос ки аз мо заифтар аст бо чашми кам бинем, аз ҳамин ҳисоб ба мушкилиҳо рӯбарӯ ҳам мешавем. шояд ҳамин тавр ҳам шуд, аммо дар умум ба мо андак омад накард зидди Лаос, зеро ки имкониятҳои голзанӣ бешумор доштем. ҳадди ақал дар қисми аввал 4 имкояти голзанӣ буд, аммо дар як ҳолат дарвозабон наҷот дод. 3 дафъаи дигар тӯб ба чорчӯбаи дароза зад, ба сутун, ба паҳлӯи он. яъне ки дар қисми аввал омад накард кори футболбозони мо, дар ҳоле ки ҳуҷумҳои барқосо хелан зиёд роҳанбозӣ гардид. аз хатти дифоъ кӯшиш мекунанд ки пеш гузаранд бозингарони Австралия. офсайд нест, бояд дифоъи хуб кунем. Азизбек Ҳаитов дар мавқеи худ устуворонавозӣ дорад, имкон намедиҳад ки умуман партоб иҷро гардад. Олам Ҳаитов аст. Азизбек Ҳаитов дар бозии гузашта дар ҳайати асосӣ набуд. имрӯз бошад ӯро ҷой медиҳад Мубин Эргашев. Рустам Соиров низ шонсҳои хуби голзанӣ дошт. пас аз як зарбаи ӯ бо сар тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. воқеан бо як масире зад ки дарвозабон ҳеҷ шонси баргардонани онро надошт. бачае ки қайд кардам боз ҳам толе баландӣ накарда буд. Антони Видмар яке аз шахсоне аст дар Австралия ки дар гузашта сами хело калон дар ҳайати мунтахаб дошт. инчунин ба ҳайси футболбоз дастовардҳои назаррас дорад. хусусан ӯ чоркарта чемпиони Шотландия аст дар сатҳи бошгоҳӣ ва инчунин футболбози мунтахаби Австралия ҳам буд. ҳар дафъа кӯшиш мекунад ки як сюрпризе кунад ё худ дар ҳолати ногур гузорад рақибро, чунки иттилоъ медиҳад ки мо тағйирот накардем, футболбозони асосии худро ба ин мусобиқа сафарбар надамудем. бозингароне ки дар лигаҳои Англия бозӣ мекунанд онҳоро дастаҳояшон иҷозат надоданд, аммо дар асл бошад ҳамаи онҳо омаданд. Крис Доннелл ки имрӯз дар ҳайати захиравӣ мемонад, футболбози Фулҳем аст, ӯ низ омадааст. ҳамаи бозигарон инҷоанд.
ва ду нафар бозии хуб нишон доданд муқобили Лаос дар ҳайати Австралия. Ноа Ботич ва Нишан Велопилай ду голи ҳарду ба номи худ сабт карданд. ҳардушон ҳам дар лигаи олии Австралия баромад мекунад, яке дар расаи Вестерн, дигаре дар расаи Мелбурн. фишор меоданд Замон Рустам аз ҳамдастагонаш талаб мекунанд ки онҳо низ ин корро дастгирӣ намоянд. бисёр тумрабои хуб дар маркази майдон, беқоида вайронкунӣ. Амадонӣ аз канори чапи майдон тезтар ҳуҷумро идома доданд. Дар кор аст Амадонӣ, зарбаи тобнокию бояд ки пас додад. фикр мекунам ки инҷо имкониятҳои пасдиҳӣ низ буд, аммо Амадонӣ хост ки ҳуҷумро то ба охир худаш бурда расонад. кӯшишҳои хуб ҳастанд. ҳалакаи дуюмин зарбаи Амадонӣ Камолов ин дафъа хавфноктар буд. аз ҳисоби суръати худ фикр мекунам ки бар нафаре ки дар канори Амадонӣ бозӣ мекунад футболбози мо бартарии калон ҳам дорад. шунро агар танҳо як бар як гузоранд, Амадонӣ метавонад ки осон фирор шавад. дар ҳолати бениҳоят хуби варзиши аст Амадонӣ. бозиҳо дар ҳайати Истиқлол ин чизро бар аъло нишон медиҳанд ва ин бозингаре аст ки ҳатто ба ҳайати тими миллии Тоҷикистон даъват мегардад. аз ҳама хавфу хатари бештар австралиягиҳо тариқи канорҳо ташкил мекунанд. бозии муқобили Лаос ин чизро нишон дод. бояд ки партовҳои канориро мо ҳар дафъа бартараф созем ва нагузорем ки умуман осон ирсол анҷом нашавад. такя ба мусовӣ набояд кард. ман боварӣ дорам ки мо қодирем ки бар чунин рақиб зафар ёбем. тарихан дар ин сину сол дастаҳои Австралия ва Тоҷикистон байни ҳам бозӣ накарданд. тибқи ҳамон сарчашмаҳои расмие ки чунин маълумотро пешниҳод мекунанд. ин бозии нахустини дастаҳо аст. аммо Австралия дар ҳамин сину сол ай Алиҷон Кароматлозода сабабе ки дар бозии гузашта дар ҳайати сина буд, осеб буд. ӯ бинобар осеб иштирок карда натавонист. ба мо бениҳоят дар кор аст Алиҷон Кароматлозода дар канор, зеро ки Фахриддин Аҳтамов чандон бозии устувор нишон надод. бархурди сахт набуд, аммо маълум аст ки осеби доштааш аз худ дарак медиҳад. аз тарзи ба по бархестанаш маълум аст ки бозиро давомда метавонад. таҷрибаи калон гирифт Алиҷон Кароматлозода дар ҳайати мунтахаб, инчунин дар бозӣ кардан дар бошгоҳи Истиқлол. хоҳ нохоҳ вақте ки дар паҳлӯи футболбоз бозингарони моҳир ва соҳиб таҷриба ҳунарнамоӣ мекунанд, аз онҳо ҳунару малакаи нав омӯхта мешавад. бо як пас хост ки Азизбек Ҳаитов таъмин намояд тӯбро ба Рустам Соиров, аммо пасаш хато рафт. мисоли тӯб ба канори рости майдон. Юсуфиҷон Қурбонов муқовимат нишон медиҳад, бисёр хуб бозӣ кард. аз ауд капитани Австралия Калум Талбот тӯбро бозӣ медаррад. мисоли ноаниқ аст ва то зарбаи кунҷи ҳам кор карда наметавонанд бозингарони Австралия. бисёр хуб инҷо истоягароӣ намудем. Камерон Пиопион партоб иҷро намуд. бозингари дастаи Челтенхэм Тауни Англия асту. Челтенхэм Таун дар лигаи якуми Англия бозӣ мекунад. лигаи якуми Англия аз рӯи қувва сеюмин мусобиқаи муҳимтарин ба ҳисоб меравад аз рӯи сатҳи мусобиқаҳои англисӣ. албатта дар зинаи аввал премер лига аст, пас аз он чемпионшип ва пас аз он лигаи якум. аммо бовар дошта бошед ки дар лигаи якум ҳам дастаҳои хеле пурқувват баромад мекунад ва гарчанд ки аз рӯи сатҳу сифат дивизиони сеюм маҳсуб меёбад, аммо аз он ҷо истеъдодҳои нав ба воя мерасанд ва аз ҳамон ҷо аз дастаҳои чемпионшип футболбозони навро ба худ ҷалб месозанд. аз ҷумлаи онҳо дарвозабони Австралия аст Николас Билокапич ки дар бошгоҳи Петерборо Юнайтед ҳунарнамоӣ мекунад ва бояд гуфт ки дарвозабони асосӣ аст ба ҷавониаш нигоҳ накарда. 20 сола аст Николас Билокапич. идоракуни тӯбро зери ихтиёри худ мегиранд бозингарони Австралия.
мисли ту ба канори чапи майдон. Анчер Сафаров дар мавқеи худ қарор дорад, ба ӯ кӯмак мерасонад Алишер Шукуров. Қоидаи ба қайд мегирад довар. Муқобили Нишан Велопила, яке аз хавфноктарин бозингарони Австралия. واقعا Алишер Шукуров ба ӯ расида буд. Алишер Шукуров бисёр мавсими бобарорро гузаронда истодааст дар бошгоҳи Куктош. бозингари ҷавон 21 сол аст, футболбози асосӣ аст дар дастаи ноҳияи рӯдакӣ. Мерубон Каримов 1-1 таъқиб менамояд Нектариус Триантисро, бозингари рақами 14 Австралияро. Камерон Пиопион дар назди туп. Дар наздикии инчунин қарор дорад Риан Тегге. Пиопион. Ин зарбаст мустақим. Ай-ай-ай. мутаассифона мо аз вазъияти стандартӣ ба дарвозаи худ гол сар медиҳем ва ин гол медонед ба кадом гол монанд аст ки ҳамонро ҳам агар иштибоҳ накунам Муҳиддин Асанов сар дода буд. бозии марҳилаи ҳасфии Лигаи Чемпионҳо Истиқлол Персеполис. хелам шабоҳат мекардам ин гол ба голизадаи бозингари Персеполис ба дастаи мо, не ба дастаи Истиқлол. бубинед ки мақсаднок зарба зад ва Муҳриддин Ҳасанов мутаассифона ба ин зарба омода набуд. зарба ҳам бо масири идеалӣ иҷро гардид. инҷо ягон хел баҳс кардан мумкин нест. албатта метавонем таъриф кунем Пиопионро бо ин зарба иҷро кардааш, аммо мутаассифона ин зарба ҷониби дарвозаи мо буд. ягон дастаи дигар мебуд, агар ҳатман мо аз ин гол ҳаловат мебурдем, аммо на дар ин вазъият. ба ҳар сурат танҳо оғози рақобат аст. Австралия ягон ҳуҷуми хатарнок ташкил накардааст барои голзанӣ, аммо мо бошад ба акс ҳуҷумҳои хатарнок мегузорем. Амадони Камолов пас ба Рустам. Алиҷон Кароматлозода. Амадони озод аст, пас ба дод ба ӯ. Камолов. ирсоли Амадонӣ. имконият ҳаст айни замон. аммо ба туп хуб расида натавонист Алишер Шукуров. каме саросимавор зарба зад. чӣ воқеа рух дод айни замон? ба рӯи Руслан Хайлоев, агар хато накунам, бо даст зад бозингари Австралия. Руслан Хайлоев муаллифи голи ғалабаовар бар Лаос аст. бозингари дастаи ҷавонони Зенити Санкт-Петербург ки гуфта мешавад бо розигии тарафайн қарордоди худро бекор карда пас аз оне ки Руслан интихоб кард бозӣ карданро дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон. дарбаи хуб иҷро карда наметавонад хушбахтона Яке Холман. аз ҳад баланд зад, аммо бояд ки зичтар бозӣ кунанд футболбозони мо. аммо зимни таваҷҷӯҳ ба туп канор холи мо ва замон мавқеи холи Яке Холман зарбаи худро иҷро кард. Қурбонов. аллакай он се ҳуҷуме ки мо то ба дақиқаи 15 ташкил кардем нишон медиҳанд ки тариқи канорҳо мо метавонем ки хавфу хатари зиёд ҳам эҷод намоем. бештар Амадони Камолов истифода мешавад дар ҷараёни ҳамлаҳо. бо ҳамин усул метавон рақибро ҳам фиреб дод ки агар онҳо бинанд ки мо бештар тариқи ба туфайли Амадони Камолов бозӣ дорем, таваҷҷӯҳи бештар ба ӯ равона шаваду минтақаҳои холи дар марказ ва аз канори рост пайдо шаванд. Мерубон Каримов тӯбро дигар бора эҳсол менамояд ба Содиқҷон Қурбонов. муҳофизатгари Истиқлол. Алиҷон паси хато медиҳад. Рустам ишора карда истодааст ки Руслан Хайлоев бояд ки муҳофизатгари дуюми марказиро фишор биёрад.
عکس هجوم استرالیا باید که زود جای خود را اشغال کنند بازیگران. پرتاب را مهربان کریموف صد میگذارد. خود بازی مقابل محافظتگری ما مگر ویران نشده بود. بار ساعت در اختیاری ما است. برای این دوار دخالت نمیکند. بازی را من نکرد. اما سه برداشت مهربان کریموف. ضربه سخت زد به پای او فوتبالبازی رقیب. اندک دغل بازی کرده است فوتبالبازی استرالیا. یک ضربه به پای علیجان کرامتلو زده بود اکنون باشد و مهربان کریموف البته قصدن نبود اینجا خودی بازیگر لغزید. لوکاس ماوراگیس محافظتگری کناری چپ اما همزمان از پا افتانید بازیگری دسته ما را. جان قربانوف سراسیمه نباید شد. حساب 1-0 اونقدر حسابی خطرناک نیست. فرصت ها پیدا می شوند. تنها باید که به طور درست حمله ها را راه اندازی کرد و نباید دفاع را فراموش ساخت. در همین گونه بازی های حساس فوتبالبازان باید که پخته بازی کنند به قول، یعنی که با احساسات زیاد داده نشوند، از بازی رو به خود گرفتن نترسند، نهراسند. بله چند از بازیگران ما صاحب تجربه هستند اما فوتبالبازانی مانند علیشیر شکورов گرچند که موسم بسیار عالی را سپری کرده است در باشگاه خود اما در چنین سطحی منتخب تجربه کلان ندارند. برای این کاری مربیان بود که فهمانند که یک بازی عادی است، تنها باید بازی کرد. اون هنری که دارد در میدان نشان دید کفایت. خیلوف پاس به آمدانی در مرکز کسی نیست که پاس دید کامولوف کرامتلوزاده مهربان کریموف پیشتر حرکت می‌نماید مهربان شکورов منوشیر سفارов بسیار زیبا فیره میداد رقیب رو اما بین یکدیگر معاین کردن توانستند که کی باید در ادامه توپ رو اداره کند. همین طریق اوت با فایده استرالیا. حسین بیلیتی دسته استرالیا در این سین سال در جام آسیای آخرین که سال 2022 برگزار گردیده بود تا دور نیمه نهایی رفتند در رقابت برای برآمدن به فینال ها از دست عربستان سعودی مغلوب گردیدند 2-0 و در بازی برای اشغال زینه سوم باشد دوسری کلانی 3-0 جوکومینی را شکست داد. اولی جناب فرار میشود عین زمان رستم سویرov پس به پیش آمدن کامولوف باید کمی دقیق‌تر بازی میکرد. رستم کف میکند شاگردان خود. سرمربی استرالیا برای برطرف کردن این هجومی بسیار خطرناک اما باید که بله کمی آهسته‌تر اگر میداد آمدانی کامولوف توپ رو قبول کرد نمیتوانست چون پاس سخت رفت. دروازه‌بان نیکولاس بیلوکاپیچ از موقع خود دورتر برآمد توپ رو به دست گرفت. خودتان خوب مشاهده دارید که در عکس هجوم بازی ما واقعا هم رنگین است و جالب است اما همین حمله ها رو کوشش کردن در کراس که تو به گل برده رسانیده حداقل تو به ضربه های نهایی. پیشگویی شونده بود این پاسی لوکاس ماوراگیس موقع درست رو اشغال کرد. منوچیر سفارov هم تجربه خیلی کلان دارد گرچند که جوان است او یکی از فوتبالبازان هیئت اساسی تیم ملی تاجیکستان به حساب می‌رود. علیجان موقع رو گل کرد در نزدیکی هست بازیگری دسته ما جان قربانوف بود. باز این کار دیگر برای گذاشتن با عکس هجوم خیلوف شروع می‌نماید که آمدانی پیش گذرد. سویرov گرچند پاس مشکل بود اما کار کرد انجام نتوانست. رستم پاس در کراس رستم در کرد و البته در از دو بازیگران رقیبی سوده بودند اما باز برای آنها حرکت رو دوام داد. زود بازیگران ما با جای خود برمیگردند. در بازی زیدی لاوس فهم است که برای دو حمله برگزاشته شد که فهم بود که در توپ دورکنی و عموما در برتری رو در اختیار داشتن تاجیکستان موفق میگردد. برای هم دو حمله ضرور بود در میدان.
امروز باشد یک حمله را قربان میکند مبین ارگاشف بهر استوار کردن خط نیم محافظه و خط دفاع. همون پرتاب‌های کناری که من گفتم خطرناک هستند باید برطرف کرده شوند. ضربه خوبی جلو کردن نمیتواند نواباتیچ. نواباتیچ از زمره حمله‌آورانی است که میتواند دقیقه‌های زیاد خاموش ماند در میدان، اما با پیدا شدن حداقل یک امکان خطر زیاد ایجاد می‌سازد. تدریجان قربانوف با برآمدن علیشیر شکورов با میدان ما یک محافظه‌گری تکیه‌گاهی هم اکنون داریم. در بازی مقابل لاوس همه محافظه‌گران ما هجومکار بودند، چی مسعود قیومیدینов چی فتح‌الله علیم-زاده. مخلصان چراغک‌های تلفن‌های خود را گریان می‌کنند. این هم یکی از راه‌های دستگیری دست است برای یک نمایشی زیبا کردن. به نزد خود دعوت می‌نماید امادانی کمالوف را داور شکایت را باشد کیمران پیپیان دوام می‌دهد. چی مصلحت دارد بین هم داوران. نشان می‌دهد علیجان کرامت‌الله که بالا بیو سخت زده است. بازیگر رقیب کارت زرد به علیجان کرامت‌الله و همچنین کارت زرد به کیمران پیپیان. چی بحث بین آنها اتفاق افتاد که با مشورت داوری کناری داور اساسی تصمیم گرفت که به هر دو بازیکن کارت زرد نشان بدهد. از اشاره لب‌های داور فهمیده ممکن است که با علیجان میگوید آهسته‌تر بازی کند وگرنه عموما بحث را بس کند چون او از میدان خارج میکند. بیشتر امکانات موافق دیگر پاس میتواند داد به کنار علیشیر شکورов علیشیر سفارov شورات المرادov تو رو با محافظه‌گران روان می‌سازد صادق جان قربانوف تو رو گم کرد شورات المرادov این زمان زود اکنون به جای خود برمیگردند بازیگران ما استولی طولانی با کنار و علیجان کرامت‌الله زاده آهسته با سر توپ رو به نوردین حسنов روان می‌سازد. نوردین باشد در حال برمیگردد و علیجان چون علیجان خالی بود اما در پستی خود به اشتباه راه میدهد علیجان کرامت‌الله زاده. معلوم است که علیجان اذیت میکشد و از زمان مساوی برداشته‌اش چون بازی او عادتاً باوریناک است. شماره اشتباه‌هایش هم خیلی کم باید باشد. اما امروز در حالت‌های معمولی خطاگی‌های زیاد در پستی راه میدهد. امادانی کمالوف باز با سرعت پیش حرکت می‌نماید. پس بر رستم ساییرov کمالوف او را می‌افتانند اما داور باشد خاموش میماند. حتی بانوانی که در ورزشگاه هستند میفهمند که آنجا قاعده ویرانکنی بود. مردم تعبی بولیده دارد چون میداند به حساب نگاه نکرده بازی دسته ما در آغاز رقابت خیلی جالب است. در کار نیست امادانی کمالوف باید سوی داور عموما شکایت را بس کردن در کار است. داور در اختیار خود دو کارت دارد زرد و سرخ. برای بحث‌های زود میتواند که مجازات بزند. برای این بهتر است که آرامانه بازی کند فوتبال بازی ما. پرتاب به مرکز به نتیجه امادانی در حالت 3 نفر توپ را قبول می‌کنند و پاس به رستم ساییرov. رستم ساییرov توپ را قبول کرد. معلوم است که بازیگران استرالیایی مقابل ما خیلی دغل بازی کرده ایستادند و هر امکاناتی که پیدا می‌شود قاعده بازی را ویران می‌سازند. داور این چیز را باید حتما به نوبت بگیرد.
чандон бубарор аз ҷониби Алишер Шукуров. маълум аст ки андак бо ҳаяҷон боз дорад Алишер, ором шудан дар кор аст. танҳо бозии худро пайдо кунад, ҳамааш хуб мешавад дар майдон. эҳсос мешавад ки дар майдон футболбозоне ки дар ҳайати тими миллӣ ҳунарнамоӣ мекунанд маҳораташон фарқкунанда аст ва дар ҳолатҳои мушкил чӣ қадар қарори дуруст мебарорад. Шукуров бисёр хуб, қоида вайронкунӣ нест, тубрабои олӣ на, довар қоида вайронкуниро ба қайд мегирад. хотирҳисоб мешавад ки бозии имрӯзаро довар аз Ҳиндустон рақамӣ дорад. Роан Арумуған набояд асабонӣ шаванд бозигарони мо. қабул аст, довар қарорро баровард, бозиро бояд давом диҳем. мо мефаҳмем ки довар иҷгоҳ қарори худро иваз намекунад, аммо гап сар ин меравад ки футболбозон вақте дар майдон ҳастанд албатта қасди пирӯзӣ ва бозии бо барор онҳоро намегузорад ки ором монанд. аут аст, бозигарони Австралия ба ҳамин минтақа меоянд то ки фишор оранд ба бозигарони мо. алиҷон кароматлозода бубинед ки аз бо даст аз ақиби Амадони Камолов тела медиҳад футболбози Австралия. фишори бозигарони австралиягӣ дар ҳамин мавқеъ майдон фоида дод ба онҳо, тӯбро соҳиб шуданд. пас ба канор хато аст ва зуд бояд ки ба акс ҳуҷум гузарем. пас ба пеш, Рустам Соиров 1-1, гол дар кор аст. алай хел зарба мезанад ҳамлавари тоҷик вақте ки имконият пайдо мегардад. акс ҳуҷуми олиҷанобу намунавӣ дар иҷрои бозигарони мо ва ҳисоб баробар мегардад. 1-1. як шонс, як фурсат ва як гол. ҷавоби беҳтарин ба голи задаи Австралия. ва мухлисон аз ҳамин гол ва аз ҳамин аксу ҳуҷум ба ваҷд меоянд. аҳсан офарин. аз мавқеи мушкилтарин тавонист ки ба дарвозабони асосии бошгоҳи Лигаи Якуми Англия гол занад Рустам Соиров. ва ин пасро Руслан Хайлоев дод. паса воқеан ба мавқеи дуруст буд. ду бозингарони австралиягӣ кӯшиш карданд ки таъқиб намоянд Рустам Соировро, аммо муваффақ нагардиданд. дар рӯзи зуд рӯзи худ Рустам Соиров гол мезанад. тӯҳфаи беҳтарин аст барои ҳам худаш ва ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон. имрӯз ҷашни мавлуд дорад Рустам. ва ин албатта ангезаи ӯро барои бозии беҳтар дучанд месозад. аут ба фоидаи ки сӯи дарвозаи нишон медиҳад довар. ана ҳамин хел акс ҳуҷумҳои олиро мо давом медиҳем. албатта мо метавонем ки ба задани голҳои дигар ҳам шарафёб гардем. ҳамаш аз тӯбравоӣ дар маркази майдон оғоз ёфт. воқеан бози суръати хело баланд дорад. сифати футбол дар майдон хело баланд аст, чун дастаҳои пурқувват ҳунарнамоӣ дорад. Николас Билокапич ҳуҷуми Австралия аз канори чапи майдон партоб ба ҷаримагоҳ ба дасташ нарасидааст бозигари моро умуман. ҳамин пас каме ноаниқ буд. ой кортизар медиҳад ба Амадони довар. маълум буд ки ҳисоби ҷамъи қоидавайронкунӣ ва хусусан ҳамин ҳолате ки пои худро дароз кард рост Амадони довар бешак кортизар нишон медиҳад. қайд кардам ки зарур нест ба Амадони, бояд ки оромтар бозӣ кунад.
سال 21 ساله شد رستم سویی جوانیش گل نکرده خیلی موفق است چه در سطح باشگاهی چه در سطح منتخب رایتی باشگاهی خود 8 گل در این موسم به ثمر رسانیده است тарасаи локомотиви тошканду баромад гузариши бозигарони австралия аз канори чап боз қоида вайрон кунӣ на тоза бозӣ кард футболбози мо анучер сафаров исоб ба тарафи рустам барои анамин гула партопон хело муҳим аст дар майдон тубрабои инҷо корти зард аст корти зард ҳатман бояд нишонда шавад ба бозигари австралия боз даст мебардорад ки барои чӣ хел барои чӣ рустам соиров то мусоҳиб шуд ва танҳо ду бозингари австралия аз ақиб монда буду халос сад дарсад корти зард аст вазъияти стандартӣ тасаввур кунед ки аз ҳамин мавқеъ бозингари мо мустақим зарба занад ва гол шавад чӣ қадар посухи арзанда мегардад хадиҷон қурбонов ҳам дар дохили ҷаримагоҳ аст чун дусар бисёр хуб бозӣ карда метавонанду ҳамагон телефонҳои худро баровардан барои сабт кардан голи эҳтимолиро бале мавқеъ чандон мувофиқ нест аммо дастаи мо бозигузориҳои хуб карда метавонад аз вазъиятҳои стандартӣ тамоми наслҳо ин корро карда метавонистанд дар ҳамин синни сол дастае ки эҳсони панҷшанбе бозӣ мекард як голи зебо аз вазъияти стандартӣ бозигузорӣ карда шуд ва гол зада шуд дар чемпионати ҷаҳон бозигузорие ки бевосита бо иштироки рустам соиров чемпионати ҷаҳони миёни мунтахабҳои то 17 сола онҳо дар амал татбиқ карданд бисёр хуб ба якдига бархӯрдан бозигарони мо ва аманучер сафаров аз мавқеъи дур зарба иҷро кард зарбаи хело баланд ва ноаниқ дарвозабон вагонро ки бо тӯб ба бозигари мо зад бубинед ки як омодагии махсус буд ҳама бозигарон медонистанд ки ба куҷо ҳаракат кунанд дар ҳамин вазъият як бозии имрӯза аллакай хабари расмӣ баромад ки ба анҷом расид эрон муқобили ӯзбекистон бозӣ дошт дар он ӯзбекистон пирӯзӣ ба даст овард ва ҳазинаи аввал ба чемпионати осиёро хат пайдо намуд тубрабои олӣ бо фишори 3 нафара рустам пас бояд як барвақтар ба канор кӯшиш кард ки зеботар бозӣ кунад дар маркази майдон нолозим буд беҳтараш буд ки тӯбро ба канор равон кунад барса тӯб дар ихтиёри мо аст қодирҷон қурбонов партоби тавил ба пеш ба тарафи ҳамадони камолов тӯбро қабул карда натавонист ҳамадони партоб мушкил буд барояш ба ҳар сурат кӯшиши хуб буд аз ҷониби бозигарони мо бисёр дур намеравад яъне ки ба марказ намефарояд ҳамадони камолов албатта аз бозии шогирдони худ антони видмар қанотманд будан наметавонад то ба ин дам дар бозии муқобили лаос ҳисоб 3-0 буд аммо онҷо лаос буд инҷо бошад тоҷикистон кӯшиш кардан дар кӯр аст ки мо пешсаф бигардем албатта бо назар дошти натиҷаҳои бозиҳои хурд дар гурӯҳҳои дигар ҳисоби мусои ҳам метавонад ки моро қонеъ гардонад аммо беҳтараш ки таваккал кардан дар кор нест
کوشش کنه که غلبه کنه. با هر صورت با اون تناسب توپی که مقابل لاوس با قید گرفت استرالیا این دسته شانسی بیشتر دارد از زینه دوم برآمدن با مرحله نهایی جام آسیا. اسوبی زیچ ایستادن بازیکنان تاجیکستان با یکدیگر و دست جامعه دفاع کردن. بازیکن استرالیا دیگر نمیدونند که با کدام راه هجوم تشکیل کنند زیرا که کنارها بند هستند. آنجا جمع زیادی بازیکن است. در مرکز نیز استوارانه موقع میگیرند بازیکنان ایمان. آن همین طرف دوبرابویی و باز یک اکسیون هجومی دیگر. پاس به محمدانی کمال. دو برچو. محمدانی در داخل جریمه گاه است. بالاخره قرار بود برای محمدانی. خیلی هم دیر کرد. با صورت پرتاب اجرا شد. خیلی وضعیت خوفناک در از دروازه استرالیا. گرچند که دیرتر پس خود رو اجرا کرد محمدانی کمال هم خطرناک گردید. اونجا شورا دلمرودوف با جریمه گاه ورود گشت. در افساید است محمدانی با قید میگیرد دوباره کناری. محمدانی باید احتیاطکار باشد. کارتی زرد گرفته است و معلوم می‌گردد که بازیکنان خط دفاعی استرالیا آنقدر سرعتناک نیستند. برای این از زمین کمبودی اونها باید که ما بیشتر استفاده بریم. رستم محمدانی میتوانند که فرار شوند در صورتی به میان آمدن امکانیت کنار چپ کنی بوده است. از مرکز هجوم می‌نماید استرالیا. نوانیق عموما از توپ محرومند. نوآ بوتیچ و نشان ویلوپیلای دو حمله بارانی استرالیا. حسین بیلیتی تعقیب نماید رقیب علی جون. توانست که از کامرون پیوپیان زده دور کند و عود به فایده ایمان. طریق کنارها محافظتگران کناری استرالیا کم موجود توانست میشوند. ریان تیگی و لوکاس ماوراگیس. مهردین نوانی دور سو کرد بود که خیلی پیش میزد با موقع اوزو. الان طالبات سه نفر گیرد میکنه محافظتگران رقیب رو. اندک بیشتر از 5 دقیقه دیگر میماند تا انجام وقت اساسی قسم اول. پاس به جریمه گاه نوانی بسیار خوب. مهم است که در قسم دو هم همون سرعتی بازی و همون شکلی که ما بازی کرده استودیم دوام دهیم زیرا که اون فوتبالی که ما این زمان نشون استودیم قوای زیاد رو طلب میکنه و آمادگی خوب جسمانی را. ولی جام اشتباه آمده این دفعه دودن. اولی جناب دوبرابویی خیلویف پاس بر روی رستم سویرов. همینوانی اجرا کردید پاس خیلویف دیگر برد دوبرو سوی بشود. اینجا باشد بله خیلی بزرگ ویران کرد. معلوم است که روی تاکتیکا بینرگاش با شاگردان خود از بازی مقابل لاوس تا به امروز زیاد کار کرده است. همه بازیگران در موقع درست اشغال میکنند، درست میستند و قریب امکان میدهند که اوسون رو مرکز میدان رخ نکنند. رستم سویرов باشد در مرکز پیوسته انتظار میشود پرتاب را.
осон гузашта ислам бозигарони Австралия. Замоси дарвозаи мо хело ин Джейк Холман буд. Бозигари дастаи Маккартур FC Австралия. инчунин дар лигаи олии Австралия баромад мекунад. ишора карда аст ки каме пештар қарор гиранд бозингарон. Хайлоев ба фишороварӣ мегузарад. Аз канор омадан низ аст. Нимуфзадгарони дигар бояд ки кӯмак расонанд. Атагиазбек асоби шуморакани бозингарон дар нимаи рақиб метавонанд ки то ба охирин прессинги худро хуб анҷом диҳем. Балҳо аз ин фишороварӣ баромад. Ҳусайн Белити. Ой, хело наздик буд. Алишер Шукуров ба Тумрабоӣ. Караматлозода. Таркор незад аз ки дарвозаи худо зиёд тӯбани гол доштанд. Дар партовҳои ҳавоӣ шояд ки Ҳусайн Белити хубтар бозӣ кунад. Ан ҳамин муфидатгаре ки яъне замон бо тӯб қарор дошт. Як лаҳза пештар, аммо аз соби суръат ва паси аввал чандон бозигари гӯем ки сатҳи баланд нест. ҳамаи пасҳояш ба фурбозии паҳлӯияш ҳастанд. мартуби тӯб ба ҷаримагоҳ. Амадони Камолов ишора кард ба Муҳриддин Асанов ки мавқеи озод аст, метавонад ки ҳаракатро давом дидад, аммо пасаш ба Рустам Соиров чандон дақиқ сурат нагирифт. Кемрон Пеопион. Рустам Соиров низ ба ақиб бармегардад ва кӯмак мерасонад ба нимуфизатгарон. партов ба самти пеш. Рустам медаваду медавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард. довар рақидаи дигар дорад ки худро партофтааст Рустам. аут Симустон. соҳибҷашн имрӯз бозии намунавӣ барои ҳамлавари марказӣ нишон да истодааст. Адем Камолов метавонад бояд кӯшиш кунад ки зарбаи кунҷи кор намояд. барсо пас дақиқиҷиро шуд ба Алиҷони Караматлозода. зарбаи кунҷи кор мекард Алиҷон. вақти асосии қисми аввал ба поён мерасад. чор дақиқа илова карда шуд. вақти кифояи аст ки вазъияти стандарти ҷиро намоем ва пас аз он кӯшиш кунем ки бо бартари қисми аввалро ба анҷом расонем. мисоли тӯ ба ҷаримагоҳ бехато бозӣ мекунанд Николас Билокапич. Шодир Муродов. партоби Алишер Шукуров ба ҷаримагоҳ бенатиҷа. Руслан Хайлоев таъқиб менамад бозигари Австралия ва Манучер Сафаров бо ишғол кардани мавқеи дуруст тавонист ки осон тӯбро соҳиб шавад. Азбек Хаитов пас ба Манучер Сафаров. аз по меафтад Рустам Соиров. бархурд буд ё на, довар хомӯш мемонад. пеналтита ин кардани нест. гӯш мекунад ба ёрдамчони худ. 4 бар 2 аксу ҳуҷум. зудтар баргаштанд дар кор аст. зудтар канори рост холӣ мондааст. канори чап ҳам инчунин.
мешавад ин ҳуҷум. Ҳамадони Камолов ҳам то ба ҷаримагоҳи мо омад. зимми бартараф кардани ҳамин ҳолат афтид ҳамадони Камолов ба каме осеб ҳам бардошт. бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. аз миёни 7 гол ҳадақал агар хато накунам 3 ё 4 голи худро Австралия ба лоз ана ҳамин тавр зада. бори навоҳои такрорро мебинем. бале як каме худро ҳам партов Рустам Соиров, аммо асос ҳам буд барои пеналти. пӯи худро дароз карда расида буд Ҳусайн Билити. умедвор мешавем ки ҳамадони Камолов вазъи саломатию ва ҳолати ҷисмонияш хуб мемонад. пас аз ин осеби бардоштааш миёни худро метапад. бар сурат бояд кӯшиш кунад ки то охир қисми аввалро бурда расонад. пас аз он дар 15 дақиқаи танаффус табибон бо ӯ кор мекунад. Билити. Калом Талбот. Партов ба канор читар холӣ монд. Амирбон Каримов нагузошт ки рақиб аз байни пойҳои тӯбро гузаронад. Тасмим чунин буд. зиёд таваҷҷӯҳ кардан ба нафаре ки тӯбро идора дошт бозингарони мо ва футболбозоне ки аз канор ҳуҷум мекарданд зуд холӣ шуданд ва партоби ҳавоӣ тавонистанд ки ҳуҷуми бисёр хатарноки худро тариқи канорро ташкил кунанд. сониҳаи охирини вақти изофӣ бозигузорӣ карда мешавад. эҳтиёткор бояд бошем. партоб ба ҷаримагоҳ. довар бошад ишора менамояд ки охирин ба ту баъд бозигари Австралия расидааст. Нуриддин Асанов тӯбро ба нимои майдони рақиб ирсол менамояд. ҳамадони дар қабати дуюм ҳам хуб мубориза бурд ва дар ҳамин ҷо анҷом мебахшад нимаи аввалро. довар аз Ҳиндустон ҳисоб мусовӣ аст 1-1. бозии дилгармкунандаи футболбозони тоҷик ба чашм мерасад ва мо метавонем бо итминони комил бигӯем ки мо барои пирӯзӣ дар ин рақобат бозӣ дорем. ягон тарсу ҳарос аз рақиб нест. баръакс бозии мо беҳтар аст. ба ягона голи задаи футболбозони Австралия Рустам Соиров бо голи худ бо зарбаи барқосо ҷавоби арзанда гардонид. ҳамин тариқ танаффус 15 дақиқа тамошобинони азиз аз экранҳои худ дур наравед. қисми дуюми бисёр ҳам ҷолиб моро дар пеш интизор аст.
тамошобинони азиз, дар оғози қисми дуюм дар ҳайати дастаи мо тағйирот ба миён меояд. Фахриддин Ахтамов ба ҷои Алиҷон Кароматлозуда ба майдон ворид гардид. маълум мешавад ки Алиҷон наметавонад бо он осеби доштааш бозиро давом диҳад. аслан осеби ӯ пеш аз мусобиқа буд. маълум мешавад ки ба пуррагӣ барқарор нашудааст Алиҷон Кароматлозуда ва дар ҷараёни бозӣ дар қисми аввал ҳам ин чизро мушоҳида кардан мумкин буд. тӯбрабои олӣ аз ҷониби Азизбек Ҳаитов, пас ба канори чап иҷро мегардад Амадони Камолов. фаризод ҷои Амадони барои пас додан зарба сеюми кӯшиши Амадони аст дар ҷараёни рақобат ки ҳамин гуна зарбаҳоро кӯшиш мекард анҷом бидиҳад. биед бори дигар мухтасар ҳаятҳои дастаҳоро ба шумо маърифӣ созем. дар ҳайати Австралия тағйирот нест. дарвозабон Николас Белокапич, муҳофизатгарон Калум Талбот, Хосайн Билити, Лукас Маурагис ва Нектариус Триантис. хуб нимуҳофизатгарон Раян Тегуе, Патрик Язбек, Яке Хольман ва ҳамлаварон Кемерон Пеопион, Ноа Ботич ва Нишан Белопилай. сармураббии даста Антони Бидмар. бояд қайд кард ки Австралия бо се ҳамлавар дар майдон бозӣ дорад ва дар қисми аввал маз Кемерон Пеопион аз зарбаи ҷаримавӣ ки мавқеи чандон мувофиқ набуд тавонист ки бо масири ғайри чашм дошт барои дарвозабон гол занад. ва ба голи задаи ӯ Рустам Соиров дар натиҷаи аксҳуҷум ки Руслан Хайлоев ба ӯ пас дод тавонист ки ҳисобро баробар созад. ҳайати дастаи мо ба таври зиёд аз дарвозабон Нуриддин Ҳасанов, бузингарон Содиқҷон Қурбонов ба ҷои Алиҷони Кароматлозуда ба майдон ворид гардид Фахриддин Ахтамов, Манучер Сафаров капитани даста, Азизбек Ҳаитов, Шурат Элмуродов, Рустам Соиров, Амадони Камолов, Алишер Шукуров, Меҳрубон Каримов, Руслан Хайлоев ҳастанд бузингароне ки дар ҳайати дастаи мо дар майдон қарор доранд. сармураббии дастаи Тоҷикистон Мубин Эргашев ва довари ин рақобат Раван Ару Муған аст аз Ҳиндустон. ба ду бозингарони мо корти зард нишонда шуд. дар қисми аввал яке аллакай тарки майдон кард ба Алиҷон Кароматлозуда ва инчунин ба Амадони Камолов. ва мо таъкид ҳам карда будем ки бояд ки эҳтиёткорона бозӣ кунад Амадони ва кӯшиш кард ки умуман бо дувар ҳам баҳс накунад то ки корти зарди дуюмро нагирад. 10-11 мода муқобили Австралия кори мо ба маротиб вазнинтар ва мушкилтар мегардад. Хосайн Билити он футболе ки дар нимаи аввал мо нишон додем воқеан ҷолиб буд. аксу ҳуҷумҳои хатарнок ва бештар канорҳоро истифода бурдем. барои ин ҳам ҳамин бозиро мо бояд ки давом бидиҳем. ягон чизи дигарро ихтироъ кардан дар кор нест. кӯшиш кардан дар кор нест ки бозии дигарро ба роҳ монем. бозие ки натиҷа медиҳад онро бояд давом дод. ҳатто ба ҷаримагоҳ Ҷек Холман, Манучер Сафаров пешравон мекунад. мубориза мебарад Рустам Соиров. офарин оли ҷаноб, як бар як бо муҳофизатгар аст. инро метавонад ки гузарад. дастгирӣ дар кор аст. аллакай дигар бозигарони Австралия омаданд. фаҳмо аст ки Соиров барои чин ё натавонист гузариш кунад. танҳо монда буду. партоби навбатӣ аз ҷониби Азизбек Ҳаитов ва зарбаи кунҷӣ кор мекунад. бубинед ки чӣ қадар хуб ва самарабахш мубориза мебарад бо футболбозони Австралия Рустам Соиров. аз ҳисоби қувваи ҷисмонӣ, аз ҳисоби суроату тавонист аз дар рӯёрӯиҳо муваффақ бигардад. хотиррасон мешавем ки Рустам Соиров имрӯз ҷашни зодрӯз дорад. бозигузорӣ карда шуд Амадони Камолов. боз як партоби дигар аз ҳад баланд аз ҷониби Азизбек Ҳаитов. вазифаҳои дифоиро дар канор бисёр хуб иҷро карда истодааст Азизбек Ҳаитов, гарчанд ки ӯ муҳофизатгар нест. аммо мо шакли возиҳамон дар дори имрӯза ҳамин тавр аст ки дастаҷамона муҳофиза карда истодаем. дар ҳолатҳои бештар то Рустам Соиров ҳам ту ба наздикии ҷаримагоҳ меояд. ва ана ҳамин дифои дастаҷамъӣ албатта ба мо суд дода истодааст. бозингарони Австралия Лукас Маурагис, пас ба марказ Патрик Язбек.
ҳамаи бозигарони австралия ба нимаи майдони мо мегузаранд. пас хато иҷро мегардад ки зудтар бояд кӯшиш кунем ки ба аксҳуҷум гузарем. муҳриддин Yazbek Nektarios Triantis сол ба канори чапи майдон топ ба бозигари австралия расид. Уинергашев ҳам ба эҳсосот дода мешавад. албатта бозии бисёр ҳассос аст, чун муҳимияти рақобат хеле баланд аст. ҳамадонӣ зери мубориза бо клубози австралия умуман тӯбро надида истода буд, барои ин тӯб ба сари расид ва ба назди пои бозигари австралия омада расид. Язбек канори чапи мо холӣ монд. сари вақт мавқеи хориҷ намекард бозигарон дар канор. дар қисми аввал дар бозисозӣ Язбек он қадар фаъол набуд. дар қисми дуюм бошад аз оғозаш ҳамакай беҳтар тӯбро таъмин карда истааст ба ҳамловарон. бояд ки ба тараф карда шавад ин ҳуҷум. Садфоиз зарбаи кунҷӣ худи бозӣ вайрон накардааст Мончер Сафаров. вақте ки як бозингари австралия бозиро ба худ мегирад, мутаассифона чанд футболбозони мо ба тарафи ӯ ҳаракат менамоянд, дар ҳоле ки бояд ҳар як нафар вобаста ба як бозингари австралия таъқибро давом бидиҳад. Раян Тегуэ дар бошгоҳи Фамаликаои лигаи олии Португалия бозӣ мекунад. партоб ба ҷаримагоҳ эҳтиёткор бояд бошем. Мончер Сафаров пурра моро муҳосира карда истоданд дар нимаи майдонамон. бисёр олӣ бозӣ карда айни замонам Рустам ва Ҳамадонӣ Камолов. гап дар он нест ки мо тӯбро соҳиб шудем ё на, гап сар ин аст ки чӣ қадар ҳар дафъае ки имконият пайдо мешавад ба мубориза мепардозанд бозигарони мо ва мушкилиҳои зиёд ба бозигарони марказии австралия эҷод мекунанд. шояд ки австралия муқобили мо бозии осонро интизор буд. На, австралия ҳайати пурқувваттарини худро имрӯз ба майдон ворид кард, дарвозабони асосии худро даровард. 5 бозигарони асосие ки дар рақобат муқобили Лаос дар ҳайати асосии ҳунарнамоӣ накарда буданд, онҳо имрӯз дар ҳайати асосии муқобили мо бозӣ доранд. Нурдин Асанов, Ҳамадонӣ Камолов мавқеи худро иваз кардааст дар ин замон. ба канор меояд ба тарафи ҳуҷум Мончер Сафаров. Сидроҷон Қурбонов. Фахриддин Ахтамов муқобили қоидаи бозӣ байрон нашуда буд, магар худаш афтидааст. бешпоқ хурд Фахриддин. Ахтамов дар бозии муқобили Лаос дар ҳайати асосӣ бозӣ дошт, чун дар ҳамин мавқеъ танҳо ӯ дастрас буд. Алиҷон Кароматлозода чуне ки қайд кардем пурра барқарор нашуда буд. Рустам Соиров пурра бармегардонад ба Ҳамадонӣ Камолов. маълум аст ки Ҳамадонӣ ҳаҷми кори хело камолро анҷом дода истодааст, барои ин сахт хаста гардидааст. Ҳамадонӣ тӯбро аз даст доду. футболбозони австралия дуруст аз нимаи майдони худ баромада наметавонанд. зери фишор тӯбро онҳо дигар бора гум карданд. айни замон дар миёни
منتخب‌هایی که در زینه‌های دوم قرار دارند ما در زینه هفتم هستیم. در این حالت ایران که مغلوب کرده از ازبکستان شانس هم هست که با نتیجه مساوی ما از زینه دومی گروه خویش با چمپیوناتی خود جمهوری اسیایی برایم. جک هولمن از میدان گرفته میشد و با جای او بازیگر تحت رقم 21 لوئیس دریگو با بازی می‌دراید و تغییرات دیگر این است که جردن کورتنی پرکینز با جای نکتاریوس تریانتیس با میدان وارد میشد. لوئیس دریگو در رقابت مقابل لاوس در رده اساسی اون نمایی کرده بود یک گلی دست را ما از او به ثمر رساند. نیم محافظتگر است، یک محافظتگر و یک نیم محافظتگر را با میدان وارد می‌سازد. آنتونی ویدمار عموما این زمان تلاشی ما نیست برای فشار آوردن در مرکز میدان، ضرورت هم نیست. بهتر است که در نیمه میدانی خودمون موقع درست را اشغال کنیم و امکانیت های تشکیل کردن هجوم را محدود سازیم برای استرالیا. جردن کورتی پرکینز پس با کنار چپ سویر فشاری جدی می‌آورد با کورتنی پرکینز. پس با کنار راست میدان نوانیق بسیار خوب، اما در حال در همینجا فشار را شروع میکنند بازیگران استرالیا. شورات المرادوف کوشش کرده است که از تعقیبی لوئیس دریگو رها یابد. پایدار ایران کنی از جانب عثمان خیلبایف هیچ باکی نیست، دور است. اما ما باید کوشش کنیم که همه پایدار ایران کنی ها را در نیمه میدان خودمون با مراتب کمتر سازیم، کوشش دهیم تا که از وضعیت استانداردی استرالیا امکانیت پیدا نکند. در عموم از بازی استرالیا یگان شانسی سرفراز برای گلزنی پیدا نکرده است. یگان گلی که بود از ضربه جریمه بود. الان این نفر به ثمر رسانید. کیمرون پیوپیان پرتاب توپ با جریمه گو درست میبراید. نورالدین حسنов و وضعیت برطرف قرار میشود. توپ دیگر با توپ با نورالدین بالا میرسد. مهربون کریموف چهار نفر بازیگرانی استرالیا در گیرد جریمه‌گاه می‌ایستند. که محافظتگران ما آسان بازیگذاری کنند. نورالدین باید خطا کنند. پسش خطا رفت نورالدین حسنов رو و نتیجه وضعیت خوفناک تشکیل کرده می‌شود از بازیگران استرالیا. پرتاب با جریمه‌گاه برطرف کرده شد خوشبختانه. رستم سویروف باز یک سال دیگر می‌کند با محمدانی کمالов با موقعیت آزاد. سویروف محمدانی کمالов هجوم رو در تقویت بخشیدن در کار است. پس نچند موافق است اما اون رو در میدان نگاه داشتن امکان پذیر است. متاسفانه نتوانست علیشیر شکورov باید بهتر پاس میداد. محمدانی معلوم است که سخت خسته گرده است. محمدانی او را فهمیدن ممکن است. محرک اساسی پیشبرنده هجوم‌های ما معزو است. بیلیتی در برابری فخرالدین اختر با میدان برآمدن باز دیگر بازیگران را باید معرفی سازیم که در هیئت ذخیروی قرار دارند. دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده، همچنین سورخوجا یوسوپوف، جانبک شریپوف، فتح‌الزاده، علیشیر رحیموف، شهریار اینت‌الله، علیجانی عینی، فردوس علی نظرов، اسماعیل خولوف، شهرام سمیف حمله‌آور و مسعود کمیلی محافظتگر هستند. برای خط محافظه برای تقویت بخشیدن بازی فکر می‌کنم که میتوان مسعود کمیلی‌نوف و علیجانی عینی رو هم استفاده برد.
бозигари канори зарур шавад ҷанобек Шарипов аст. инчунин Алишер Раҳимов ки дар бозии муқобили Лаос аз ҳайати захираӣ ба майдон ворид гардид. Сафаров натавонистанд аз канор фирор шаванд бозигарони Австралия, хусусан нишан Велопилай буд ки зиёд бетуб монда. Велопилай кӯшиш карда истодааст ки ба хати нимувза фаромада худаш тӯбро қабул кунад. Меҳрубон Каримов Рустам олам ботуб аст. бисёр ором бозӣ мекунад Било Капич. маълум аст ки ҳунарнамоӣ кардан дар лигаҳои сахти рақобатпазири Англия таъсири худро мерасонад ба сифати бозии дарвозабон. Рустам Соиров қариб ки ҳамаи ҳуҷумҳоро дунафара ташкил карда истоданд. тасаввур мекунед Амадонӣ ва Рустам. дар идомат сармураббии Австралия бошад метавонад бозигаронро ба майдон ворид созад ки ба дарвозаи Лаос як голи зада буданд. Алокул ва Лашлан Брук. яке дар ҳайати ҳунарнамоӣ карда буд Лашлан Брук. Алокул бошад аз ҳайати захираӣ ба майдон ворид гардида голи охирин дасташ дод. вориди тури дарвозаи Лаос гардонид. Райан Теге аз канор Лукас Маурагис. шонсҳо ҳам зиёд ҳастанд ки дар сурати мусовӣ ҳар ду дастаҳо ба марҳилаи ниҳоӣ ҷоми осиё рохат ёбанд. аммо чуне ки қайд кардам натиҷаи бозиҳои охирини гурӯҳҳои дигарро дидан зарур мешавад. Теге пас ба канори чап. бештар акнун тариқи ин канор бозӣ карда истодааст Австралия. таъқиб менамояд дар ин замон Алишер Шукуров. Билити. он бахши варзишгоҳе ки рӯ ба рӯи таҷҳизотҳои наворбардорӣ ҳастанд пур аз мухлисон шудааст. дар рақобат муқобили Лаос он тараф умуман пур набуд. Садиқҷон Қурбонов зада аз майдон берун мекунад. нишона мекунад ки шонси аз ин дида беҳтар бозӣ карда набуд. Resulip opinion. Рустам Соиров. Амадони Камолов аз паҳлӯи рақиб тӯбро мегузаронад. ками дигар насиб барои тӯбро соҳиб шуданд, вагарна ду бозигарони мо ба акс ҳуҷум метавонистанд ки фирор шаванд.
پس با داخل جریمه‌گاه داخل اشتباه توپ از بازیگر استرالیا رسید. خوب دفاع کرد مهربان کریمов. خردسالان نیز اومدن با مخلصی دسته تاجیکستان. تنها به این دوست رو یک نظر کنید. باشد که در آینده خودش پرچم برداری وطن گردد. همین گونه البته کارها رو والدین باید که بیشتر انجام بدهند. باید که بیشتر با چاره‌بینی‌های ورزشی و فرهنگی فرزندان خود را برند. از خردی مهر به ورزش بندند تا که فرزندان آنها Soirov, pas mal Michel Safarov, Qurbonov, Alba foydای ما نشان میده. دوار فضایی که در ورزشگاه حکم فرما است احساس کنید تماشاگران عزیز. نفرانی که با سبب‌های گوناگون با ورزشگاه نرفتید برای تماشای بازی جمعی مخلصان زیاد فضای ایدانه معلوم است که همگان برای دستگیری تاجیکستان با ورزشگاه آمدند. نامم فکر می‌کنم ما ملت ورزشی هستیم. در پیشتر از کشورها در بازی‌های فوتبال تو 23 ساله عموما اینقدر زیاد مخلص جمع نمی‌آید. گزارش پیوپینیون فخرین احتم خود تا آخر تعقیب می‌کند. خود بازی برای کرده از فخرین رستم سویرف متاسفانه کمی پایهایش از سرعت ضروری تیزتر کار کردن در این وضعیت. درست قبول نکرده. الکی سرعت افزایی را شروع نموده. خود بازی ویران شد. نزدیک از همین موقع کامران پیوپینیون گل به دروازه ما زده بود. این دفعه باید که آماده باشد فردین حسنов و اعتبار بگیرد که این بازیگر میتواند که در این واقع مشکل هم آذربایجان هم اشتکی دوار یفا پارتوب اجرا میکنه با جریمه‌گاه. آذربایجان میزند حسین بیلیتی. یکان تغییرات نیست در دفعه نزدیکترین. مربیان خودداری میکنن از عوض کردن بازیگر در میدان، در حالی که سرمربی استرالیا دو علاوه خوب دارد در اختیار. ما نیز در خط نیمه انتخابی وسیع دارد. چنانکه دارد قید کرده بودم دسته استرالیا در این سیمی سال
محض در دو مسابقات آخرین جام آسیا موفقانه برآمد کرد. سال 2022 که تو دور نیمه‌نهایی گفتیم رفت و بعد از دست عربستان سعودی و در بازی با اشغال زینه سوم از دست منتخب ژاپن شکست خورد. پیش از آن در سال 2020 در کشور تایلند آنها زینه سوم را اشغال کرده بودند. تا آن نتیجه البته دستاورد بهترین آنها مرحله چهارم‌نهایی مسابقه بود. سال 2013 در کشور عمان. بیوپیان گزارش این بازیگر پرتو با جریمه گاه و مهاجم در موقع درست قرار دارد. زود پرتو بیرون میکنه با طرف پیش. رستم سویرف ایستاده است. زیاد فشار می‌آورند در نظام بازیکنان استرالیا. معلوم است که آنها تنها بهر پیروزی بازی کرده اند. پس سخت اجرا می‌کردند با کنار از حد با 60 راوند کارت مفصل داری استرالیا و این طریق هجوم به نتیجه خاتمه می‌یابد. مارلی فرانسوا آمادگی داشته است یک جا با لاشلامبروک. یک برای دو بازیگر را در میدان عوض خواهد کرد. سرمربی استرالیا از داخل جریمه گفت وضعیت خطرناک برمیگردد موریدی. بسیار خوب. اوی 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 خیلی نزدیک بود استرالیا با گلزنی. خوشبختانه میتوانست که رفت گردونه. در راهی تکراری مشاهده میکنیم از یکدیگر خیلی دور مونده است. جان قربانوف از حد پیش رفت و در آخرین لحظه منوچهر سفرов از جریمه رو بیرون کرد. نگذاشت که بازیگری استرالیا نوآ بوتیچ ضربه ایلوواگی انجام بده. کیو از میدان گرفته میشوند. نفری هفته که مدعی شده لاشلامبروک یک گل به دروازه لاوس زده است. لاشلامبروک با جای کامرون پیوپیون با بازی خواهد درآمد. مؤلفی گل رو عوض میکند سرمربی. و مارلی فرانسوا باشد. کارگردان تکرارن گلی بسیار زیبایی پیوپیون را نشان میدهد با ما. سفارف پرتو با کنار تو باز میدون متاسفانه بیرون شد. بسیار خوب تو را بوده معنی زمان. رستم سایرف زودتر بازی کردن در کار است. باید کوشش میکنیم که تو رو با خیلی فراوان میکردیم که در موقع نزدیکتر با جریمه رقیب ایستاده بود. علیشیر گفته صدا بلند میکنه مخلصان. این دستگیری جانبی علیشیر شکوروف است که امروز نشان داده است که
درستро интихоб кардааст барои ҳайати асосӣ Умид Эргашев. Имрӯз воқеан ягон нафарро эроз гирифтан бозиашро нодуруст аст. Ҳама бози хуб нишон дастанд. Ҳамадони Камолов намазратин Фахриддин Ахтамов аст. аз дур ба якдигар хеломон ҳастанд бозигаро. ва осон тӯбро ба даст мегирад пас аз истоли тавил Николас Белокапич. кӯшиш карданд дар кор аст ки фишори даста ҷамъиро дар нимаи майдони худ давом бидием то ки монанди ҳолати қаблӣ осон Австралия натавонад ҳуҷуми худро ташкил кунад. брук пас ба дохили ҷаримагоҳ бисёр хавфнок аст. бубинед пайвастшавии бозигарони Австралия тариқи канор ба ҷаримагоҳи мо ҳар дафъа тӯбро онҳо тавонистаанд ки гузаронанд. дуюмин маротиба аст ки ба дохили ҷаримагоҳ аз пайи муҳофизатгарони мо тӯбро қабул мекунад бозигарони Австралия. 12400 мухлис маълумоти расмӣ дар варзишгоҳ қарор доранд. 2 баробар бештар, ҳатто аз 2 баробар ҳам зиёдтар фоизи давомот дар ин бозӣ дар қисм бо бозии муқобили Лаос фаҳмо аст ки албатта пеш аз бозӣ ҳам маълум буд бозии муқобили Австралия ҳасосияти баландтар дорад ва сатҳи ин бозӣ низ фарқкунанда аст. Меҳрубон Каримов ба якдигар бозӣ карда истоданд бо Содиқҷон Қурбонов, чунки дигар пешниҳод нест. маҷбур ҳастанд ки тӯбро пешраву накунанду байни ҳам бозӣ кунанд. Меҳрубон тӯбро ҳаво медиҳад ба канор. аут ба фоидаи мо. Умид Эргашев бошад бо ғазаб чизе ба шогирдони худ мегӯяд. Нихараш ба нафароне ки дар амон канор истода буданд. Қурбонов дуртар тӯбро сар дод, қариб буд ки хатарнок шавад. Ҳамадонӣ Меҳрубон Каримов боз як рисоли тавили дигар. аз соби хастагӣ фикр мекунам ва тавониста истодаем ба таври зарурӣ ва дуруст ҳуҷуми худро ташкил кунем. Риан Теге маркази майдон холӣ монда аз ҷониби мо. барои осон гузашта истодаанд футболбозони Сокерус. худи ҷоми осиё 2024 бейни футболбозони то 23 сола аз 15 апрел то 3 майи соли 2024 дар кишвари Қатар баргузор мегардад. аллакай дастаҳои рохат гирифта маълум ҳастанд. Кореяи Ҷанубӣ, Вьетнам, Ӯзбекистон, Амороти Муттаҳидаи Араб, Таиланд ва Индонезия ва Қатар бошад ба ҳайси мизбон. албатта қуръакашӣ сурат мегирад барои муайян кардани гурӯҳҳо. 4 гурӯҳ иборат аз 4 дастаӣ, ки дар ниҳоят 16 даста роҳ меёбанд ба марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа. дар ҳамон соли 2020 ки Австралия зинаи сеюмро ишғол карда буд, даста дар марҳилаи чорагиниҳои сараввал дастаи мунтахаби Сурияро
дар вақти изофӣ бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Пас аз он онҳо мағлуб гардиданд аз Кореяи ҷанубӣ 2-0 ва дар рақобат барои ишғоли зинаи сеюм 1-0 Узбекистонро тавонистанд ки ноком созанд. 10 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии рақобат. дар дақиқаи охирин умуман мо суръати баланди бозӣ ва ҷаззобияти рақобатро эҳсос намекунем, чун мо дар нимаи аввал аллакай одат кардем ки футболи сатҳи воқеан баланд бо хоҳиши зиёди ҳар даста барои голзанӣ тамошо кардем ва албатта тақозо мешавад ки ҳамин гуна бозиро ҳам дар ин рақобат то охир тамошо кунем. Аммо барои мо зебоии бозӣ умуман зарурат нест. Барои мо танҳо муҳим аст дар ин замон ҳисоби сабтшударо то охир нигоҳ дорем кифоя аст. зеро ки эҳтимолан бо он вазъие ки айни замон ҳаст дар дигар гурӯҳҳо моро қонеъ мегардонад ҳисоби мусовии 1-1. дар гурӯҳи эй бозии урдун Сурия мемонад. дар гурӯҳи би бошад ҳам бозиҳо баргузор гардиданд. дар гурӯҳи си инчунин дар гурӯҳи ди бошад як бозӣ дохил аст ҷопон баҳрайн ва як бозӣ дигар ҳаст. фурсат барои бозигарони мо имконияти беҳтарин буд барои Рустам Соиров. кӯшиш кард ки бо пушти пояш паст бидиҳад ба Муҳаммадали Азизбоев ва муваффақ нагардид. баъд худи Рустам кӯшиш мекард ки дар ҳамин ҳуҷум ҳаракат ба тарафи дарвозаи рақиб мекард. бозигари Австралия ба пои Руслан Хайлоев зад ки инқадар дард ӯро фаро гирифт. бо табассум ишора кардааст Рустам ки бо пои баланд ба пои Хайлоев бозигари Австралия зад. Лашламбрук бандҳои пояфзоли Ҳамадони Камолов кушода шуданд ва ӯ бошад умуман ин чизро ҳис накарда истодааст, чун тамоми таваҷҷӯҳаш ба бозӣ аст. дар бозии қариб ки умуман таваққуф нест дар аммо ҳуҷумҳои зиёд низ ба чашм намерасад, на ба сӯи дарвозаи мо ва на ба сӯи дарвозаи худи Австралия. Патрик Язбек. Пас ба капитан Калум Талбот. ки назар мерасад ки Австралия ҳам бо ҳисоби мусови розӣ аст. зеро ки дар натиҷаи мусови онҳо аз зинаи аввал мебаранд ба фарқияти тӯбҳо. чун шумораи голҳои бештар онҳо ба дарвозаи Лаос доранд. Камол фани замон дар нақши аловари марказӣ меистад ва интизор мешавад ин партоберо ки тавонад фирор шавад, ҳамончуне ки шӯйда мешавад хаста гардидааст Ҳамадони Камолов. талаб дорад аз масалан ки каме як хат болотар биёянд, аз хат зиёд наздик ба ҷоимагоҳ истодаанд ки имконияти бозӣ карданро барои австралиягиҳо бештар фароҳам меорад.
пас хато аст. Ягон нафар бозигари монест ки тавонад тӯбро боӣ кунад. панҷ дақиқа дигар то анҷоми вақти асосии рақобат. Винер Гашев бошад. با استثنای یک بازیگر دیگر کسی را تا به حال عوض نمی‌کند. در حالی که تقاضا هست، چون بازیگران خط محافظه سخت خسته گردیدند. زیاد حرکت کردن وقتی که رقیب توپ را پیوسته و به اشتباه در اختیارش نگاه می‌دارد. البته مجبور است که این مدافعان از حد زیاد حرکت کنند در مرکز میدان. Tegie. Bude rozhovorov میکند Alişer Şukurov. Шаҳром Самиев тамошобини азиз ба майдон ворид мегардад ва ӯ иваз мекунад Азизбек Ҳаитовро. қувваи тоза ба хати ҳуҷум медарояд. сабки бозии Шаҳром Самиев фарқкунанда аст аз Рустам Соиров ва худи Рамадони Камолов. Шаҳром Самиев бозигари суръатнок нест. ӯ бештар барои партопӯи ҳавоӣ хубтар бозӣ мекунад. дар муборизаҳо муваффақ гашта метавонад. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ рафт мегардад Мирсов ва Рустам Соиров бошад талош мекунад барои тӯбро соҳиб шудан. Шаҳром Самиев танҳо мемонад дар марказ. Рустам ва Амадонӣ наздиктар ба канорҳо акнун бозӣ доранд. Лукас Маурагис ҳала инҷо бошад акнун бори аввал ба фишорварӣ мегузаранд бозигарони мо. ӯро бошад австралиягиҳо бехато идора карда истоданд дар ин замон. бехато бозӣ кард Муҳриддин Ҳасанов. Кашаф фишорварӣ истоданд Фахриддин Ахтамов. Тӯбро Рустам Соиров мегузорад. дуруст рафторӣ кард нисбати Рустам капитани Австралия Калум Талбот, аммо сазовор вокуниш кард Рустам ба ҳамин амалкарди бозигари Австралия бо табассум. ягон ҳаракати зиёдӣ набуд аз ҷониби бозигари мо. таби ӯро дар ин бозии муҳим ва дар рӯзи рӯзаш касе хира карда наметавонад. Талбот тӯбро ба Патрик Язбек мегузораду. аз гурӯҳи J аз ин дуюм аллакай 100% як даста маълум гашт ки ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа мебарад. дастаи Камбоҷа
сар ин аст ки пирӯзӣ надошт дар ду бозии Камбоҷа. хулас таҳлил кардан дар кор аст нишондодҳои дастаҳое ки дар зинаҳои дуюм ҳастанд. ҳуҷум аз канори чап. зарба сӯи дарвоза Имом ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашт. хушбахтона тағйироти навбатӣ дар ҳайати Австралия. ноабботич аз майдон гирифта мешавад аз дасти ин ҳар чизе наомад ва ба ҷояш Аллоу Кул ба майдон ворид мегардад, нафаре ки голи охиринро дар бозии муқобил Лаос ба самара расонида. чор дақиқа илова карда шуд ба вақти асосии рақобат тамошобини азиз. аз кунҷи майдон Реантеге партоб иҷро менамояд. рисоли аввалинаш рафт гардид. дуграбои оли бехато. ҳанучер Сафаров ӯро хело дур мезанад ва аз майдон берун. дафои Австралия аст, аммо метавонем ки дар ҳамин минтақаи майдон фишор биёрем. аммо ба ҷуз аз Шаҳром Самиев дигар касе намеистад. ҳама таваҷҷӯҳ низамон ба дифоъ. ҳамадони Камолов имрӯз охиран бозии хубро дар канор нишон дод. яке аз фаъолтарин бозингарон дар майдон. дар умум талошҳои ҳамаи бозингарони имрӯз арзанда буданд. албатта докуниши мухлисони фаҳмо аст, чун монанде ки тӯб ба дасти бозингари Австралия расид, вақте ки тӯбро қабул карда натавонист. ҳисоби 1-1 барои мо бисёр мувофиқ аст. мо метавонем 100% бигӯем ки бо чунин ҳисоб мо аз зинаи дуюм ба ҷоми Осиё 2024 хат пайдо мекунем. танҳо чанд сония дигар тоқат кардан дар кор аст. дифоъ ва танҳо дифоъ. маълум аст ки Австралия ҳам ҳис мекунад ки голи навбатӣ дар кор нест. садоштаки худро баъл мекунад довар ва ҳамин тариқ мо бо Австралия мусоҳибозӣ мекунем ва роҳхат ба ҷоми Осиё 2024-ро ба даст меорем. дар баробари дастаи Чин ки соҳиби 4 хол шуд, дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам соҳиби 4 имтиёз мегардад ва бори дуюм дар таърихи худамон ба ҷоми Осиё ба даст меорем. ана акнун ки дар варзишгоҳ эълон гардид ва футболдон фаҳмиданд ки ин натиҷа барои мо қаноатбахш аст, хурсандӣ мекунанду шодӣ менамоянд. аз моҳи апрел то май мо дуюмин маротиба пайҳам дар ҷоми Осиё 2023 баромад хоҳем кард. ин аст нишондиҳандаи рушди футболи тоҷик. вақте ки замони пештар мо мушкилиҳо доштем, мо наметавонистем ба мусобиқаҳои қоравӣ пайваста ва муваффақона роҳхат пайдо намоем. акнун бошад
دسته منتخب تاجیکستان در تماشای آن خواهد بود که از برادران بزرگسال خود که در سال 2022 متاسفانه چندان موفقانه برآمد کردند نتوانستند نتیجه بهتر را در جام آسیا نشان بدهند. از سال 2013 شروع شده است برگزاری جام آسیا میان منتخب‌های تا 23 ساله. در 4 مسابقه پیهمان رو خط پای به دست آوردن نتوانستیم. در 2 مسابقه آخرین باشد ما توانستیم که موفق بگردیم. واقعا بازی ارزنده و سزاواری فوتبال بازانی منتخب تا 23 تاجیکستان در رقابت مقابل استرالیا امروز واقعا جشن فوتبالی ما است. اما گفتن که ما بداهتاً یا غیر چشم داشت رقابت را به دست آوردیم خطا است. بله در بازی مقابل لاوس مشکلی ها به چشم رسیدند، اما در نهایت کار در بازی مقابل استرالیا بازی بهترین نشانده شد و ما ارزنده صاحب امتیاز گردیم. گرچند که استرالیا زینه اول را اشغال کرد، ما بازها امتیازهای برابر به دست آوردیم و تنها حساب تناسب توپ‌ها از مقام دوم را خط پیدا کردیم با مرحله نهایی جام آسیا. اینش برای مهم است چون توی ایروانی دیگر فرق ندارد. مینداری بیان میکنم فوتبالبازان با کل مخلصان برای دستگیری کردن برای آمدن به دو رقابت و مخلصی کردن بازیگران ما در ورزشگاه این بنیاد مهم است. چون که قید کردم ملت ما ملت ورزشی است، ورزش دوستدار است. در بسیاری از کشورها در بازی‌های دسته‌های 23 ساله اینقدر مخلص زیاد جمع نمی‌آید. بیش از 12000 مخلص این زمان در ورزشگاه مرکزی جمهوری اسلامی قرار دارند و با دل شاد خاطر جمع اکنون مخلصان آهسته می‌توانند که به طرف برآمدگاه ورزشگاه روند. ما باشیم تماشاگران عزیز در اینجا گزارش مستقیم خود را به انجام برسانیم. برابر کشور بودن که موضوع برای شما شهر دادم. باقی سلامت و خانواد باشیم و با امیدی باز هم موفقیت‌های نظررس در آینده در فوتبال تاجیک.